رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ فیضان رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آغاز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میں، اور وہ گزارش یہ ہے کہ اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ کیجئے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے۔ دعوت دین کا کام ہے، نیٹ ورک کو مزید وسعت دینے کے لیے ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے لیے آپ اس کار خیر میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے شامل ہو جائیے۔ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر کیبل آپریٹر کے ذریعے ہماری نشریات دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ موبائل یا اینڈرائیڈ ٹی وی پر پیغام ٹی وی لائیو لکھیے اور لائیو ہماری یہ نشریات دیکھ سکتے ہیں، یا کسی بھی براؤزر میں live.pegham.tv لکھیے، لکھ کر سرچ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو آتی رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیب میرے سامنے اوپن ہے، اس میں آپ کی رائے میں فوری طور پہ یہاں پہ رپلائی کر سکوں گا، سوال کا رائے پڑھ سکوں گا، اور کوئی چیز جس سے آپ ہمیں آگاہ کرنا چاہیں وہ بھی لائیو ہمیں موصول ہو سکے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو معزز مہمان، تعارف کرواتا چلوں، نعت خواں ہیں محسن احسن ہلالی، ان کو ویلکم کریں گے۔ محسن صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ محسن احسن بلالی، آج بڑے دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے آپ سے۔ جی بالکل، کافی عرصے کے بعد۔ چلیں ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت، مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر، ہستی مسکراتی شخصیت، ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے سر؟ الحمدللہ۔ آج تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ افطار کیا، تو برکت مجھے آج زیادہ فیل ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے۔ جزاک اللہ۔ ایسے ہی اللہ کے نیک بندوں کا، پیارے بندوں کا ساتھ رہے تو دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی کچھ نہ کچھ خیر کا جو حصہ ہے وہ بھی پڑھتا رہتا ہے، اور ہم سیکھتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ یہ عنایتیں ہم پہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی شامل حال رہے۔ چلتے ہیں محسن احسن بلالی کی جانب، جانتے ہیں کیا سنا رہے ہیں آج آپ ہمیں محسن صاحب؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، پلیز سنائیے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تعظیم سینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تعظیم سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، ان کا روضہ مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تعظیم سینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تعظیم سینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا ہم کو طیبہ گوارا
نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، چھوڑنا ہم کو طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا ہم کو طیبہ گوارا نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تعظیم سینے میں موجود ہے، جس کی صورت حسین جس کی سیرت الگ، جس کی صورت حسین جس کی سیرت عجب، جس کے اوصاف اعلیٰ ہیں سب سے الگ، جس کے اوصاف اعلیٰ ہیں سب سے الگ، جس کا اخلاق پیارا ہے قرآن مبین، جس کا اخلاق پیارا ہے قرآن مبین، جس کی شان ہر زمانے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تعظیم سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، ان کا روضہ مدینے میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ۔ محسن احسن بلالی ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے ادا کیا، اور جو شعر تھا نا کہ میں نے آنکھوں سے تو دیکھا نہیں ہے مگر اور ان کی تعظیم سینے میں موجود ہے۔ اللہ کرے کہ یہ آنکھیں انہیں دیکھ بھی لیں، کبھی بھٹی صاحب دعا کریں نا جنت میں انشاءاللہ تعالی، اللہ کرے ایسی زیارت نصیب ہو۔ بہت شکریہ جی، محسن احسن بلالی ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ ٹرانسمیشن جاری ہے، بہت سے سوالات کے جوابات دینے ہیں اور کچھ کمنٹس کے بارے میں بھی آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ رمضان 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 رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، رمضان 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 رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک اور مہمان اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، طلحہ ثناء اللہ مجاہد صاحب۔ ان کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ طلحہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ افطار میں ہم آس پاس ہی تھے، تو آپ کے والے ایریے میں اچھی افطاری تھی ماشاءاللہ، خوب مزے سے افطاری کی پھر آپ نے؟ جی بالکل الحمدللہ، بہت اچھا انتظام تھا ماشاءاللہ۔ تھینک یو آپ کا بھی اور پیغام کا بھی الحمدللہ جی، یہی تو خاصہ ہے کہ ماشاءاللہ برکتیں ملتی ہیں، مل بیٹھ کے محبتیں بانٹتے ہیں۔ بے شک ایسے ہی۔ اور پیغام ٹیلی ویژن نے ایک اور ذمہ داری جو میرے ذمہ ہے کہ میں نے آپ سے گزارش کرتے رہنے ہیں، اور میں طلحہ صاحب سے بھی آپ سے بھی گفتگو کروں گا۔ ذمہ داری یہ ہے جی کہ آپ پیغام ٹیلی ویژن کو ٹوکن آف لو بھیجنا مت بھولیے، سپورٹ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے، آپ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے، اپنے صدقات، زکوٰۃ، خیرات یا کسی بھی قسم کی ڈونیشن آپ دینا چاہتے ہیں، سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ آگے آئیے اور اس کار خیر میں شامل ہو جائیے۔ اسی طرح ہمیں کالز بھی موصول ہو رہی ہیں ڈونیشن کے حوالے سے بھی، آپ کے سوالات کے حوالے سے بھی،
اور یہ سلسلہ رات 10 بجے تک جاری رہے گا. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. سر آپ کی جانب میں آؤں گا، لیکن چونکہ بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آغاز میں ذرا ان سے ہم کچھ رہنمائی لے لیں تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. پھر سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. آج کل چونکہ اللہ کی رحمتوں والا، برکتوں والا، بخشش والا ماہ غفران، ماہ رمضان جا رہا ہے ہمارے پاس سے آہستہ آہستہ، تو اللہ سب کو زندگی سلامتی صحت دے، آمین. کچھ لوگوں کا وقت اپنے رب کی طرف سے عطا کیا ہوا رمضان میں پورا ہو جاتا ہے. جی تو ہمارے ہاں عموماً لوگ یہ تبصرہ فرمانے لگ جاتے ہیں کہ چونکہ یہ رمضان میں فوت ہوا ہے تو لہٰذا یہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اس کا قبر میں بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہونا اور یہ آخرت میں بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ تو سیدھا جنتی ہے. جی. تو اس بار میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص نے من صام ابتغاء وجہ اللہ، جی کہ جس شخص نے روزہ رکھا ہو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہو، ثم ختم لہ بہا، اور پھر اس کا خاتمہ بھی اسی نیکی پر ہو گیا. رمضان کے روزہ رکھا ہوا تھا، ایماندار آدمی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا آدمی ہے، اور روزے کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی تو اللہ اس کو جنت دے دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اس کا یہ مطلب سمجھ لینا کہ اس کا بالکل حساب ہوگا ہی نہیں، قبر میں بھی کوئی اس کی آزمائش، کوئی سوال جواب نہیں ہوں گے، تو یہ ہماری اپنی تشریح ہے، ایسی کوئی بات سنت سے ثابت نہیں ہے. بڑی صاحب معذرت کے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں، شامل کر لیے. جی شکیل عاصم عزیزی صاحب ہیں سائیوال سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب سے پہلے نوید صاحب آپ کو، اور اسی طرح قائد محترم مولانا تنہا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہیں، اور اسی طرح لطفی صاحب، آپ کی پوری ٹیم کو میری طرف سے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. اس کے بعد میں الحمدللہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے، میں پیغام ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد اس حوالے سے پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً آج الحمدللہ ہماری یوتھ کے قائد محترم مولانا ثناء اللہ مجاہد صاحب تشریف فرما ہے. ان کی جو الحمدللہ کوششیں ہیں مطلب احساس کے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے، الحمدللہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور امید ہے مجھے سن رہے ہوں گے. طلحہ بھائی جی سن رہے ہیں بات. جی شکیل بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کیسے ہیں مزاج آپ کے؟ جی الحمدللہ ہمیں خوشی ہے، ہمارا فخر ہے الحمدللہ کہ آپ پورے جنوبی پنجاب میں، پنجاب سطح پہ الحمدللہ آپ خدمت کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے اور زیادہ دین کا کام لے. اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اچھا بتائیں شکیل بھائی، پھر کیا آپ ڈونیٹ کرنے جا رہے ہیں پیغام ٹی وی کو؟ جی میری طرف سے بھی 5000 روپے. جی جزاکم اللہ خیرہ، بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ شکیل صاحب، بہت شکریہ. یہی گزارش ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، یہ مثال ہے، یہ فون کال، آپ بھی تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. سر جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس بندے نے روزہ رکھا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر پکا اور پختہ ایمان رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، پھر وہ اس مہینے میں روزے کی حالت میں فوت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب لے لینا کہ قبر میں اس کا کوئی بھی حساب کتاب نہیں ہوگا، سوال جواب نہیں ہوں گے، آخرت میں وہ بلا حساب جنت میں چلا جائے گا، تو یہ ہماری اپنی تشریح، ہماری اپنی غلط فہمیاں ہیں، ایسا درست نہیں ہے. اس شخص کے لیے جو نیک عمل کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حاجی کو جو حج کے موقع پر وفات پا گیا تو آپ نے فرمایا اس کو اسی احرام کی 2 چادروں میں دفن کر دو، کل قیامت کو یہ اسی طرح تلبیہ پڑھتے ہوئے آئے گا. اللہ اکبر. تو جو نیک عمل بھی آپ کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کا خاتمہ جس عمل پر ہوا ہے، آپ قیامت والا دن اٹھیں گے بھی اسی عمل کے ساتھ. تو اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ سے جنت کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کنفرمیشن دے دینا کہ یہ پکا جنتی ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے، بلکہ اس کے الٹ. بٹ سب سوری، ایک لائیو کالر اور ہے، شامل کر یہ نو آپ مجھے غصے میں الٹا لٹکا دیں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے جی استادوں کے پاس بیٹھ کے. آپ مجھے ہٹلر ترانا پینٹ کریں. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میں بات کرتے ہیں بھٹی صاحب، میں ساتھ ہی کال کا کہہ دیتا ہوں، تو اس سے پہلے اجازت لے لینا ضروری ہے. بہت شکریہ سر، معافی ہو گئی ہے جی میری. کسی کو اپنی خیر جانتے میں ایک لائیو کالر کو شامل کرتا ہوں. جی نیلا سندھو صاحب ہیں فوٹو باز سے. جی السلام علیکم.
वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। क्या कहेंगी आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले टीवी प्रोग्राम शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो सबको। जज़ाकल्लाह। पैगाम और टेलीविजन से अपने भाई का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हमारी एरिया में। और आपको बहुत सुन रहे हैं, बात कीजिए। जी जी अनिला सिस्टर, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप कैसे हैं? जी तो बताएं अनिला सिस्टर, आप क्या डोनेट करेंगी पैगाम टीवी को? मैं 5,000 करना चाह रही हूँ। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन, बहुत शुक्रिया नीला सिंधु। फोर्टाबाद से हमें कॉल करी थी और यही वो जज्बा जिसका मैं अभी आगाज़ में भी जिक्र कर रहा था कि पैगाम टेलीविज़न से ताउन करने वालों में शामिल हो जाइए। एक ताउन और भी आपने करना है बड़ी साहब, वो ताउन ये है जो मैं अक्सर कहता हूँ और कहता रहूँगा, मुझे लगता है लास्ट ट्रांसमिशन तक भी इंशाल्लाह, कि आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, क्योंकि जब आप कॉल करते हैं टीवी का वॉल्यूम ऑन होता है तो फिर वो इको आती है, जिसकी वजह से ना आप सुन सकते हैं ना हमें समझ लग सकती है। सो प्लीज़ ये गुजारिश है, इस पे अमल कीजिए। जी बड़ी साहब। जी, इसके बरक्स मैं अर्ज़ कर रहा था, एक वो शख्स जो रमज़ान में रोज़े की हालत में नमाज़ पढ़ते हुए नेक अमल करते हुए अल्लाह के पास जाता है, और एक उसके बरक्स रमज़ान ही में खुदा न खास्ता अगर कोई गलत काम करते हुए चला गया, या वो उसने रोज़ा ही नहीं रखा हुआ था, या वो नमाज ही नहीं पढ़ता था, या उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ही नहीं थी, या वो ईमान ही नहीं था, तो हर किसी के लिए कह देना कि ये तो पक्का जन्नती है, इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है। जी, किसी को भी जन्नत की कन्फर्मेशन देना या जहन्नम की कन्फर्मेशन देना ये हमारे इख्तियार में नहीं है। हमारा हक़ ही नहीं है कि हम किसी को कहें कि ये जन्नती है या ये जहन्नमी है, सिवाय उन लोगों के जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया हो या उसके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कन्फर्म किया हो कि फ़लाँ बंदा जन्नती है। जी, तो हमारा ये इख्तियार और हक़ नहीं है कि हम किसी को जन्नती या जहन्नमी कहें। हाँ, अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं कि चूँकि ये नेक अमल करते करते फौत हुआ है तो अल्लाह इसको जन्नत देगा, और जो गलत काम करते हुए गुनाह की ज़िंदगी गुजारते गुजारते फौत हुआ है तो बेहतर है कि हम अपनी ज़ुबान को खामोशी रखें। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए गुजारिश करूंगा कि आप खामोशी जी, मैं ज़रा खामोश मुझे चाहिए। एक लाइव कॉलर एंड में शामिल कर लेते हैं, मिसेस कारी मोहम्मद अहमद बुरेवाला से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। फरमाइए क्या ताउन करेंगी पैगाम टेलीविज़न से? दामन फिलहाल 5,000 रुपया मैं पैगाम टीवी के लिए डोनेट करना चाहूँगी, और भाई तलहा साहब से बात हो सकती? जी 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 सिस्टर, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। चलें, माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। कारी साहब ने भी पहले डोनेट किया है पैगाम को, आप भी कर रही हैं। अल्लाह ताला आपके पूरे घर पर अपनी रहमतों का साया रखे, बरकत से नवाजे आपको। आप भाई बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे तो सुन के, आपको सुन के, आपके बारे में जान के। आप माशाल्लाह पहले भी बहुत ज़्यादा दीन के लिए, बहुत ज़्यादा दीन की शाह तबलीग के लिए काम करते रहे। आपके वालिद मोहतरम साहब भी बहुत ज़्यादा काम करते रहे हैं, सब पता है हमें। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला वालिद मोहतरम मौलाना सनाउल्लाह मुजाहिद रहमहुल्लाह की खिदमत को भी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमसे काम ले। आपका बहुत शुक्रिया सिस्टर, बहुत मेहरबानी। आपको मज़ीद तरक्की और इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मिसेस कारी मोहम्मद अहमद बुरेवाला से हमारे साथ मौजूद थी। यही वो जज्बा है जिसका हम जिक्र करते हैं, इजहार करते हैं। ताउन करने वालों में शामिल हो जाइए। भट्टी साहब काइंडली कंप्लीट कर लीजिए अब अपनी बात। जी, मेरी बात कंप्लीट हो गई आपकी बात कंप्लीट, ठीक है जी। अच्छा, मुझे आज कुछ कमेंट्स भी आपको इन्फॉर्म करने हैं। सारिम साहब लिखते हैं, नवीद निज़ामी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। और एक आईडी है, आईडी मुझे मशकूक लगती है, लेकिन उसमें मुझे लिखते हैं, नवीद भाई आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, रोज़ नहाया करें, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो जी ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, ये मोहब्बत का इजहार है, थोड़ी सी चिट चैट है, थोड़ी सी नोक झोंक है। पता नहीं, अब तो बहुत ठंडा मौसम भी खत्म हो गया है। हम तो उन लोगों में ठंडे मौसम में भी नहाते हम तो ठंडे मौसम में नहाने वाले लोग हैं। तो खैर एनीवे, उसके बाद अख्तर वड़ाइड लिखते हैं, भाई दिल को सुकून के लिए कोई वजीफ़ा भी बताइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। आगे लिखते हमें सलाम लिखते हैं भट्टी साहब को, तला साहब को सलाम लिख रहे हैं जी। जाने आलम लिखते हैं, माशाल्लाह नवीद ब्रो, ओके ब्रो, थैंक यू ब्रो, बहुत शुक्रिया जी। और इसी तरह मज़ीद आगे क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू हो गया है। तो मैं पहला क्वेश्चन जो हमारे पास रिटन में है वो मैं चाहूँगा भट्टी साहब लाजमी शामिल करें। खाना काबा के रुकने यमानी का एक कोना कसदन खुला क्यों रखा गया है, और इस दीवार का क्रैक जो नज़र आता है वो क्यों है?
اور اتنی جدید ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے وہ کریک جس میں موٹی سی تار یا جوڑ نظر آتا ہے کیوں جدید انداز میں مرمت نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ متعدد روایات میں ہیں کہ وہ مرمت کرنے پر ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ ساری روایات واقعات لکھنا طوالت کی وجہ سے ممکن نہیں ہے، براہ کرم وضاحت فرما دیجیے۔ سبحان اللہ، سوال بھی ایسے ہیں جن کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اتنی تمہید ہے۔ سبحان اللہ، اس کریک کو بند کر دیں تو کیا فائدہ ہوگا، کھلا چھوڑیں تو کیا نقصان ہوگا؟ جی بھائی جان کو سوال وہ پوچھنا چاہیے جس سے ہمیں کوئی دنیا کا فائدہ ہو، آخرت کا فائدہ ہو۔ تو باقی یہ مرمت کیوں نہیں کی، کیوں نہیں کرائی ہے، تو ان کی مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، ہمارا بھی نہیں ہے۔ رکن یمانی اس رکن میں، ان ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے دوران گزرتے ہوئے اپنے مبارک ہاتھ سے اس طرح چھو کر گزرتے تھے۔ جی تو یہ دو رکن ہیں، اس سے اگلا رکن جو ہے وہ حجر اسود ہے جس کو آپ بوسہ دیتے تھے۔ جی تو یہاں جو ہمارے پوچھنے کا، کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ طواف کے دوران اگر آپ کو موقع ملے، آسانی ہو، تو آپ اپنے ہر چکر میں گزرتے ہوئے رکن یمانی کو اس طرح سے ہاتھ کے ساتھ چھو کر گزریں گے۔ پڑھنا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی مشروع نہیں ہے، وہاں پر کوئی دعا نہیں ہے، صرف اس کو ہاتھ کے ساتھ ایسے چھو کر آگے گزریں، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ والی دعا پڑھیں۔ اور باقی وہ کریک کیوں ہے، بند کیوں نہیں کیا، تو وہ تاریخی کتابیں پڑھیں، انشاءاللہ وہاں کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، جو اصل روح تھی وہ آپ نے بڑی صاحب نے بیان کر دی۔ ایک لائیو کالر ہیں، شامل کرتے ہیں وقاص سعید صاحب چشتیاں سے۔ یا السلام علیکم وقاص صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں نظامی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ، فرمائیے کیا کہیں گے، کیا تعاون کریں گے پیغام سے؟ نظامی صاحب سب سے پہلے تو آپ سمیت پیغام کی اس وقت مکمل ٹیم ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو رمضان فیضان کے اس پورے سیشن کو لے کے چل رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور ہمارے لیڈر جناب آیت اللہ صاحب موجود ہیں آپ کے سیٹ پہ۔ جی سن رہے ہیں آپ کو۔ وقاص صاحب کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، بیسیکلی ہم بھی انہی کی ٹیم کا حصہ ہیں، تو ان کو الحمدللہ بڑا فیلڈ میں ریلیف کا ورک کرتے ہوئے پایا اپنے نظامی صاحب۔ یہ وقاص صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بڑے آل احسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ایکٹیو رکن ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، ریلیف کی سرگرمیوں میں ماشاءاللہ ان کا ایک اپنا بڑا جذبہ ہے جو قابل دید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی جذبے جن کا ہم ذکر بھی کرتے رہے ہیں اپنی پوری ٹرانسمیشن میں، ماشاءاللہ۔ جی جذبے جب آئے جی نظامی صاحب، طلعت صاحب انشاءاللہ نیکسٹ بھی جب آ رہے ہیں۔ جی وقاص بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پیغام کے لیے جی بتائیں پیغام کے لیے پھر کیا ڈونیٹ کریں گے؟ 10,000 ڈونیٹ کر رہا ہوں جی۔ جزاکم اللہ بہت خیر۔ شکریہ جی، بہت شکریہ وقاص سعید صاحب، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، کچھ کویسچنز جو ہمارے پاس جہاں پہ موصول ہو رہے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں۔ بہت محبتوں کا اظہار کریں، میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ سب کمنٹس کو شامل کرنا۔ پیغام ٹیلی ویژن کی جو ٹرانسمیشن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، یہ وہی ایک ثمر ہے، یہ وہی ایک ایفرٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ تو ہماری ساری ٹیم مینجمنٹ کے لیے آپ دعا گو رہیے، اور جو آپ دعائیں دے رہے ہیں اس کا بھی بہت شکریہ۔ آگے پوچھا ہے، السلام علیکم نوید بھائی، جی وعلیکم السلام، ہم سب عصر سے لے کر رات 10 بجے تک آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں، ہمارے ہر مسئلے کا حل آپ کے پروگرام سے مل جاتا ہے، مفتی صاحب بہت اچھے سے مسئلے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا آگے بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، اس کو پڑھنے کے لیے مجھے وقت درکار ہوگا۔ ایک اور میں شامل کرتا ہوں کویسچن جو میرے پاس موجود ہے، کیا روزے کا فدیہ رمضان المبارک سے 1-2 دن پہلے دے سکتے ہیں یا شروع رمضان میں ہی دے دیں؟ ہاں، اگر مریض ایسا ہے کہ جس کو پتہ ہے کنفرم ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا، جی جیسے بوڑھے ہوتے ہیں، بزرگ ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان کو کنفرم ہے تو وہ رمضان سے پہلے بھی دے دیں 1-2 دن، تاکہ کوئی ضرورت مند جو ہے وہ اپنے لیے سحری افطاری کا انتظام کرنا چاہتا ہے تو وہ راشن وغیرہ خرید لے، تو کوئی حرج نہیں، اگر 1-2 دن پہلے دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، اور میرے خیال میں طلعت صاحب کی کمٹمنٹ ہے، ان کو ہم سے رخصت لینی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ موجود رہے۔ نظامی صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بیٹھ کر، اس سیٹ میں رہ کر، اللہ تعالیٰ آپ سے اور کام لے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، پیغام ٹی وی کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ جی، ایسی ترقیاں کرتے رہیں، محنتیں کرتے رہیں، اور آمین جی۔ طلعت ثناء اللہ مجاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، جبکہ بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں، ٹرانسمیشن جاری ہے، ملتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان 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 رمضان
मगफिरत का हो गया सामान फिर रब का आया खास एक मेहमान फिर रमजान 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 मगफिरत का हो गया सामान फिर रब का आया खास एक मेहमान फिर। ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहेंगे। आपके सवालात का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुजारिश ये है कि जब आप कॉल करें टीवी का वॉल्यूम बंद रखा करें और छोटी बात किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सके, क्योंकि ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, और क्यों में लोग ज़्यादा होते हैं। दुनिया भर में पैगाम टेलीविज़न की नशरियात देखी जाती हैं, तो जितने ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें उतना ही अच्छा है। तो ज़िम्मेदारी का एहसास करें। एक गुजारिश और भी अब मुझे करनी पड़ रही है, जो आप मुझे सवालात भेज रहे हैं यूट्यूब के लाइव लिंक पे, एक वक्त में एक सवाल लिख लीजिए। जब आप एक ही सवाल के 2-3 टुकड़े बना के भेजेंगे तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं सारे सवालात शामिल कर सकूं। एक सवाल और मुफस्सल से एक डिटेल ऐसी लिखिए कि जो पढ़ने में भी आसान हो और आपको जवाब देने में भी आसानी हमें फ़ील हो। जब टुकड़ों में 3-4 मैसेजेस भेजेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बड़ी साहब, ऐसी सिचुएशन नज़र आती है कि हमारी कोई एक बहन है, उन्होंने कुछ 6 सवाल भेजे हैं जबकि सवाल वो एक ही है, अलहदा 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 अलहदा। तो बेहतर है कि एक ही सवाल पूरा डिटेल में लिख लें तो बेहतर है जी। ठीक है जी, शामिल करते हैं। लिखती हैं नवीद भाई, मेरा ये सवाल है कि रमज़ान में तहज्जुद के वक्त तहज्जुद के नवाफिल की बजाय तस्बीह नमाज भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि रमज़ान में तहज्जुद के टाइम तस्बीह नमाज भी नमाज का अजर ज़्यादा है। तस्बीह नमाज एक नफल नमाज है जी, तो जिस तरह तहज्जुद की नमाज जो है वो सहरी के टाइम पर अफजल है, इस तरह तस्बीह के नफल अफजल नहीं हैं। तस्बीह की नमाज आप किसी भी नफलों के वक़्त में पढ़ सकते हैं। तहज्जुद का तो एक टाइम है ना कि रात के आखिरी पहर में ज़्यादा अफजल है, लेकिन ऐसी कोई बात नमाज तस्बीह के बारे में मनकूल नहीं है जी। तो तस्बीह नमाज आप किसी वक्त भी पढ़ें। अगर सहरी के टाइम आपको वक़्त मिलता है तो पढ़ लें, और वो वक़्त कबूलियत का, वो वक़्त फजीलत वाला है, वो वक़्त बड़ी शान वाला है। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि उसको भी फजीलत हासिल हो जाएगी, लेकिन उसकी बजाते ही ख़ुद उस टाइम पर अदायगी कोई अजर और सवाब अजाफ़ी नहीं रखती। जो उसका सवाब है वो तो है ही। ठीक है। सवाल पूछा गया है कि मेरी सास ने ज़बरदस्ती मेरा हक महर भी ले लिया है, कुछ भी नहीं दिया, कहती हैं अपना सामान लेना है तो हक महर स्टैम्प में लिख दो तो छोड़ दूंगी। आई डोंट नो, छोड़ो, पता नहीं क्या उसको, मुझे अगर आप बता दें तो शरीयत क्या कहती है ज़बरदस्ती हक महर छुड़वाने पर। ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जहाँ निज़ामी भाई हौसला इतना सा हो कि निकाह के मौके पर उस बच्ची को जो तोहफे के तौर पर हक महर दिया है जी, उसको वापस लेने पर इतना फोर्स किया जा रहा है, इस घर में कभी खुशियाँ, कोई सुकून, कोई अमन आ सकता है? जिस बच्ची पर आप इतना ज़बरदस्ती जुल्म करके उसका हक महर वापस लेंगे, वो आपकी इज़्ज़त कभी करेगी? मुश्किल है। अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तो ज़रूर है जी। तो हक महर बीवी का हक है, उसको देना चाहिए। और अल्लाह ताला कहते हैं खुशी से दो, कि औरतों के उनके हक महर खुशी खुशी दो। अल्लाह कहता है खुशी खुशी दो, जलते बुनते कुड़ते हुए या इस तरह से मार पीट के अंदाज में ये मत करो। तो खुशी से दे दो, और अगर वो अपनी खुशी से खामद को कुछ वापस कर दे तो ये उसकी नवाजिश है, उसकी मेहरबानी है। लेकिन अगर वो ना देना चाहे तो वो बिल्कुल भी नहीं देगी, वो उसका हक है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फरमाते हैं कि अगर तुमने अपनी बीवी को 1 किंतार हक महर दिया हो तो भी उसमें से कुछ ना लो। किंतार का किंतार कितना होता है? 150 किलो सोना, अच्छा, या चांदी। चांदी भी हो तो करोड़ों की है, और सोना हो तो अरबों रुपए का है। अगर इतना बड़ा हक महर भी दिया हो तो अल्लाह कहता है वो भी वापस नहीं लो। अगर तलाक हो रही है, तुम्हारी नाराज़गी हो गई है तो मत लो। और यहाँ तो अभी सिलसिला चल रहा है, बड़ी खुशी से चल रहा है, घर बसाना है, यहाँ तो तलाक का कोई माहौल भी नहीं है, इसके बावजूद वो छीन रहे हैं, तो ये जुल्म है, ज़्यादती है, नहीं करना चाहिए। एक लाइव कॉलर शामिल कर लेते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, यासिर साहब खानेवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबी साहब क्या हाल चाल? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए यासिर साहब। नबी साहब, मेरा ना सवाल ये है कि मैं 8 महीने से
बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी। वो ना मसला ये है कि मेरा मेडिकल भी क्लियर हो जाता है, मेरे फिंगरप्रिंट्स भी हो जाते हैं, लेकिन आगे जाके मेरा वीज़ा नहीं लगता है। मेरे साथ कोई मुझे ऐसा महसूस है कि मेरे साथ कोई इशू है, उसके बारे में कोई इस्लामी राय मुझे दे दें, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, जो दुनियावी असबाब है यासिर साहब, वो आपने सारे कंप्लीट किए होते हैं, पहली बात तो ये है। जी जी जी, बिल्कुल दर्द हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, मेडिकल भी कंप्लीट हो जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स भी हो जाते हैं, लेकिन आगे जाके मेरा वीज़ा अप्लाई नहीं, तो कोई इशू भी नहीं आता है। अच्छा चले ठीक है। कोई तो रीज़न वो बताएंगे ना कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, वीज़ा हम क्यों नहीं दे रहे। हाँ जी। जब आपने फ़ीस जमा करा दी, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो भी पूरी कर दी, फिर वो वीज़ा रिजेक्ट क्यों करते हैं? वो यकीनन वो एक सॉलिड वजह देकर रिजेक्ट करते हैं। रिफ्यूजल की पूरी स्टेटमेंट होती है। ऐसे तो नहीं वो कह देंगे कि लो भाईजान आप हमें पसंद नहीं है तो ले जाओ, ये आपका पासपोर्ट हम नहीं दे रहे वीज़ा, ऐसा तो नहीं कहते ना। तो वहाँ एक पूरा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर के तहत वो आपको बताते हैं कि ये आपके अंदर नुक्स है जिसकी वजह से हम डिनाई कर रहे हैं जी। तो अगर वो नुक्स आप दोबारा पूरा करके तो फिर वापस जाते हैं तो वीज़ा मिल जाता है। तो ये अल्लाह से दुआ करें, दुरूशी पढ़ें, और बाहर जाने की इतनी जल्दी भी आखिर क्यों है? अपने वतन गुजार लें 4 दिन, फिर जब वहाँ जाते हैं तो फिर वतन याद आता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ फरमाए, इनकी मुश्किलात को हल फरमा दे। तो ये इस मकसद के लिए दुरूशी पढ़ें और ज़्यादा पढ़ें और दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह इनकी आसानी फरमा दे। आमीन। एक लाइव कॉलर और हैं, शामिल करते हैं खालिदा साहिबा लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मैं फाखरा बोल रही हूँ। जी फाखरा साहिबा फरमाइए। हाँ जी, वो भाई मैंने ना एक दिन आपसे बात की थी तो मेरा टीवी खराब हो गया था, मैं सुन नहीं पाई। वो मैंने कहना था कि मेरे ना बहनोई जब कत्ल हुए हैं ना तो साथ 3 भाई और कत्ल हुए थे। अल्लाह तो अकबर। वो ना भतीजे सक्के ने मारा है ना चाचू तीनों को, और साथ में एक लड़का था इनके, वो गार्ड था। तो मेरे बहनोई जो है ना वो कत्ल हुए हैं, तो मेरे मामू के बेटे ने मारा है ना, तो वो मेरी बहन के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। वो बच्चे हैं दोनों, तो वो बड़े मेरी बहन को ना तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि तुम्हारे मामू के बेटे ने मारा। पकड़े तो गए हैं, हम सजा भी दिलवाना चाहते हैं उनको। जाहिर बात उन्होंने 5 कत्ल किए हैं तो सजा तो मिलेगी, लेकिन है कि बहन के फरमा बरदार नहीं हो रहे। बहन रोती है, रोज़े भी रखती है, नमाजें भी पढ़ती है, यही रोती है कि मेरे बच्चे क्यों नहीं मेरा कहना मान रहे। तो परेशानी बहुत बनी हुई है। तो मैंने उस दिन कॉल की थी, मेरा टीवी नहीं चला, तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं अब क्या करूं। फिर मैंने आज कॉल दोबारा की। अल्लाह ताला सानिया करे, आपके कॉल करने का शुक्रिया। हाँ जी। भट्टी साहब से भी मैं दोबारा जवाब देता हूँ। भट्टी साहब, अल्लाह मामला तो बड़ा अकबर कबीरा, तकलीफ सदमा के- है, बहुत सदमा है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा सदमा है। इसीलिए बच्चे जो जवान खून है वो जज्बाती हो रहे हैं। तो इसको नमाज के साथ जोड़ देना ये भी गलत बात है कि मैंने चूँकि नमाज़ पढ़ता हूँ लिहाजा मेरे बच्चों को मेरी बात माननी चाहिए। ये एक गलत जोड़ है जो आप जोड़ रहे हैं। तो बच्चों के जज्बात हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होंगे, उनको प्यार से समझाएं, मोहब्बत से समझाएं। और अगर इस्लामी हुकूमत हो तो ये जज्बात बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं कि जब मुजरम को उसकी सज़ा मिल जाए तो मज़लूम जो है उसके जज्बात वाकई कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर निज़ाम अब ऐसा चल रहा है कि वो बच्चों को इंसाफ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता होगा, तो वो चाहते होंगे कि हम कानून को अपने हाथ में ले लें। तो उन बच्चों को समझाएं, कुरान और सुन्नत के दलाइल से समझाएं कि बेटा अल्लाह तो है ना, अगर इस दुनिया में इंसाफ नहीं मिलता तो आखिरत में तो मिलेगा। तो आप सब्र करें, सब्र के साथ काम लें, सब्र का अजर भी मिलेगा इंशाअल्लाह। और अगर वो मज़लूम कत्ल हुए हैं तो इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन भी वो अजर सवाब का हकदार होंगे। तो ये बात सोचना कि चूँकि मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ, रोज़े भी रखती हूँ, तो मेरे बच्चे मेरे फरमाबरदार फौरी हो जाएं, तो ऐसा कोई गुर नहीं है। दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से इल्तिजा करनी चाहिए, अल्लाह उनको सब्र देगा तो सब्र मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो उतनी देर इन बहन को भी सब्र करना चाहिए। ठीक है। आगे सवाल पूछा गया है, सर मेरा नेम खदीजा है, मैं बुरे वाला से हूँ। मुझे मुफ्ती साहब से पूछना है कि मेरे भाई का काम नहीं सही चलता, अब्रॉड भी गए हैं लेकिन 2 साल में कुछ नहीं काम चला, प्लीज़ आप कोई वजीफ़ा बता दीजिए। हर बंदे की शिकवा है कि उसका काम नहीं चल रहा, तो अल्लाह ताला से दुआ करें। हम तो बार बार यही कहते हैं कि जब मुश्किलात हों तो अल्लाह कहते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। तुम अल्लाह से डरना शुरू हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हारे बंद दरवाजे भी खोल देगा, अल्लाह रिज़्क़ भी देगा जहाँ जहाँ से तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं होता। तो सबसे पहले अपना जायज़ा लें, अपने अंदर देखें कि कहाँ खामी है, कहाँ कोताही है, उसको दूर करें। अगर कोई हुनरमंद है तो वो जॉब ढूंढ रहा हो तो ये अक्लमंदी है।
हुनरमंद है तो वीज़ा बाहर का लेने की बजाय वो वही पैसे अपने हुनर इस्तेमाल प्रोफेशन में पर लाएं। लगाए जी, बिल्कुल। तो बेहतरीन काम यहाँ चल सकता है। तो असल में बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि हर बंदा चाहता है कि मैं वीज़ा लेकर जाऊँ और वहाँ पर मुझे एक बेहतरीन ऑफिस मिले, मेरे पास फ़ोन पड़े हों, ऑर्डर करूं और मुलाजम आ रहे हों, जा रहे हों। तो ऐसे ख्वाब तो देखे जा सकते हैं लेकिन पूरे होने ज़रा मुश्किल होते हैं। तो अल्लाह ने जिसको हुनर दिया है वो हुनर आजमाए। जिसके पास पैसे वीज़ा देना, आजकल 8, 10, 15 हज़ार का 15 लाख का तो वीज़ा आ रहा है। तो इतने पैसे लगा के जब वीज़ा लेते हैं और आगे फिर किस्मत ही है, लॉटरी निकल आए तो निकल आए, तो वही पैसे लगा के पाकिस्तान में कुछ छोटा सा काम करें तो आप 2 साल का वीज़ा लेकर जाते हैं, 2 साल में तो यहाँ भी कोई ना कोई काम चल पड़ता है। बड़ी साहब आप बजा कह रहे हैं, लेकिन आप जो मामला आता है ये भी रिजर्वेशन है लोगों को, जो हालात चल रहे हैं तो पता नहीं कारोबार चले ना चले, क्या हालात हो, तो लोग रिस्क लेते हैं। उधर भी तो रिस्क लेते हैं। हाँ जी, लोग ये रिस्क कि लेते हैं। दो साल के लिए वीज़ा है और 10 से 15 लाख रुपए दिए हैं, और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि जिस कंपनी का आपको वीज़ा लिया है वो कंपनी ही नहीं है, आगे वो वहाँ जॉब के नहीं लोग। होती, इसी रेजिडेंस तरह नहीं के होती, एजेंट्स उधर भी फिरते हैं जो कंपनी गवर्नमेंट से झूठ बोलकर वीज़े निकलवाते हैं और फिर लोगों को लूटते हैं, और जब उधर पहुँचते हैं तो वो कहते हैं भाई काम ढूंढ लो, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो फिर भी तो रिस्क लेकर पछताना होता है। तो इसलिए पाकिस्तान में रिस्क लें, ठीक, पाकिस्तान में रहकर कोशिश करें, अल्लाह रिज़्क़ यहाँ भी दे रहा है। ठीक है। एक लाइव कॉलर हैं जी, सनाउल्लाह शेखपुरा से जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। क्या पूछेंगे भाई? मुफ्ती साहब से पूछना था कि मेरी वालदा है, तो उनके पास जो है ना वो तकरीबन 6.5 तोले सोना है जी, और उनके नाम पे एक प्लाट भी है जी। साथ में उनका अकाउंट है, तो उसमें कुछ रकम भी होती है, 60 हज़ार रुपया तकरीबन उनके पास होता है। तो वो पूछनी थी कि जी क्या मेरे पे ज़कात लागू होती है या नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपका रिटर्न यही क्वेश्चन मेरे पास लिंक पे भी आया। चले अच्छा कि आपने कॉल करके जी माँ जी को अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें दे। आमीन। तो माँ जी के पास जो सोना है 7.5 तोले नहीं है, तो इसलिए उस पर भी ज़कात नहीं है। ठीक है। और अगर बैंक में पैसे पड़े हुए हैं 1 लाख है या उससे ज़्यादा, तो लाख पर 2500 रुपये ज़कात है। और वो जो प्लाट अम्मा जी ने रखा हुआ है वो किसी भी मकसद के लिए हो, अगर वो सेविंग में पड़ा हुआ है और आप कुछ भी उसको तामीर नहीं कर रहे, किसी को दे नहीं रहे, पड़ा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि महंगा हो रहा है, ठीक है होता रहे महंगा, तो फिर उसकी जो मौजूदा कीमत है उस पर भी ज़कात देंगे। ठीक है। इदरीस अहमद साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। एक लाइव कॉलर है, शामिल करते हैं खालिद कियानी साहब रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब जी मेरा एक सवाल है जी कि जब एक बंदा फौत हो जाता है मुसलमान जी, तो उसको पहली दफा बेहतरीन किस्म का गुस्ल देकर 3, 4, 5 दफा बनाने लाने के बाद जब वो साफ हो जाए उसको कफन दे सकते हैं कि दोबारा कपड़े पहन कर फिर दोबारा उसको गुस्ल दें, उसको में जाकर फिर उठाएं, फिर उसको दोबारा गुस्ल दें, कि पहले गुस्ल में उसको कपड़े कफन दे सकते हैं? ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। फरमा रहे हैं जी खालिद साहब कि कोई शख्स वफ़ात पा गया, उस इंसान को 4-5 दफ़ा अच्छी तरह गुस्ल दे के कपड़े पहना दें और फिर दोबारा तदफीन के लिए दोबारा गुस्ल दे के उसको कफन पहनाया जा सकता है, या पहले ही जब वो गुस्ल दे दिया जो बकौल उनके 3-4 दफ़ा ला के? हाँ जी, मुझे इस चीज़ का नहीं समझ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी लख्त जिगर फौत हुई जी, तो आपने हज़रत उम्मे अतिया और उनकी साथी सहेलियों को हुक्म दिया कि मेरी बेटी को बेरी के पत्ते पानी उबाल कर पत्तों के साथ, वो एक शैम्पू बन जाता है बेहतरीन, तो उसके साथ 1 दफ़ा या 3 दफ़ा या 5 दफ़ा गुस्ल दो। अगर तुम ज़रूरत महसूस करो, यानी जिस्म पर अगर कोई मैल है उतारना मकसूद हो, पहली दफ़ा गुस्ल देने से वो नहीं साफ़ हुई अच्छी तरह, तो 2 दफ़ा गुस्ल दे लो, 3 दफ़ा दे लो, ताक़दद में 1, 3, 5 दफ़ा दे लो जी। जब आपने अच्छी तरह पूरी तसल्ली के साथ गुस्ल दे दिया है तो उसी तरह फिर उनको कफन में लपेट देना चाहिए, फिर दोबारा उनको कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। ठीक है, उसी तरह उनको कफन में लपेटें, कफन दें, और फिर उनकी आगे तदफीन का मरला शुरू होगा। तो इसमें बिला वजह ताख़ीर करना दुरुस्त नहीं है। हमारे यहाँ उमूमन वफ़ात के बाद भी मैयत को 2 दिन 3 दिन के लिए रख दिया जाता है, जी फ़लाँ बेटा आ रहा है, फ़लाँ पुप्पो आ रही है, फ़लाँ बहन आ रही है। नहीं, ऐसा तकल्लुफ़ शरीयत करने की इजाज़त नहीं देती। शरीयत कहती है जब बंदा फौत हो गया तो जल्द अज जल्द
उसको गुस्ल दो, उसको कफन दो और उसको दफन करने की तैयारी करो। और वजह भी बताई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर नेक है तो उसके लिए खैर व बरक़ात आगे हैं, तो तुम जल्दी वहाँ पहुँचाओ। इस दुनिया से कहीं अल्लाह की रहमतें और बरकतें उसकी मुंतज़िर हैं, तुम पहुँचा दो। और वो अगर अल्लाह का नाफरमान था तो अपने कंधों से उसकी मैयत को उतार के तो फारग हो जाओ। तो इसलिए बिला वजह ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। जो उसको पहली दफ़ा गुस्ल दिया है वो मैयत का ही गुस्ल है और उसके बाद उसको डायरेक्ट कफन ही पहनाना चाहिए। अच्छा बड़ी साहब, कुछ लोग कहते हैं कि बेरी के पत्तों से नहलाना, जिन पे वो असेब और इस तरह का जादू का मामला हो, तो उससे नहलाना चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कुछ नहीं होता। वो असेब वालों का अपना एक तरीका होगा कि बेरी के पत्तों नहीं, लेकिन ये तो मैयत को इसलिए नहलाना है कि वो शैम्पू बन जाता है, उससे जिस्म अच्छी तरह निखर जाता है, साफ हो जाता है। ठीक है। आगे पूछा गया है, अहमद हयात साहब इस्लामाबाद से हैं जी, इनको लाइन पे लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अहमद हयात साहब। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपकी लाइन थ्रू हो चुकी है। वालेकुम अस्सलाम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अगर आप बाइक पे हैं या कहीं इधर उधर है, साइड पे आ जाइए, बहुत डिस्टॉर्शन है पीछे। हाँ, मैं सिर्फ ये पता करना चाह रहा था कि रोजे की हालत में ब्लड सैंपल बंदा दे सकता है? रोजे की हालत में ब्लड सैंपल ओके जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। रोज़े की हालत में खून दिया भी जा सकता है, लिया भी जा सकता है, बशर्ते के रोज़ेदार की हालत अपनी ना गैर हो जाए खून देने की सूरत में। तो ये तो सिर्फ ब्लड वो सैंपल के लिए देना चाहते हैं, थोड़ा सा निकालेंगे, कोई अर्ज नहीं, निकाल सकते। ठीक है। सवाल ये है कि मैं 6 क्लास से इबादत कर रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह और अपनी अच्छी आखिरत के लिए, और मेरे शौहर को ये प्रॉब्लम था, यानी था अब नहीं है, कि मैं हर वक्त इबादत करती रहती और वो भी दिखावे की, जबकि मेरा मामला अल्लाह के साथ है। अल्लाह अकबर। ये मिस मैच है ना कि बीवी क्लास 6 से अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो अल्लाह ने उनको नसीब में लिखा वो इबादत कर रही है। वालिदैन ऐसे होंगे कि जिन्होंने इतनी छोटी बच्ची को भी तरबियत दी कि वो नवाफल पढ़ रही है, कुरान पढ़ रही है, दुआएं कर रही है। शादी के बाद भी उसने सिलसिला जारी रखा और आगे से वो भाई साहब जो हैं उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती। तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। उनको तो खुश होना चाहिए कि उनके घर में अल्लाह की फरमाबरदारी हो रही है, अल्लाह की रहमतें आ रही हैं, तो उनको तो खुश होना चाहिए। सॉरी सब मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इस क्वेश्चन से तासुर ये आ रहा है कि वो उनकी सेपरेशन हो चुकी है, और ये लिंक कर रहा है ऊपर वाले 3 क्वेश्चंस जो इकट्ठे हमारी एक बहन ने भेजे थे कि मुझसे ज़बरदस्ती जो उन्होंने वो ले लिया है हक महर। अब वो कहते हैं कि स्टैम्प पेपर पे लिख के दो कि तुमने माफ़ कर दिया तो फिर हम तुम्हारा सामान लौटाएंगे। ये उससे लिंक है। ये डबल जुल्म है शदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान मैंने अभी आपको सुनाया जी कि तलाक की सूरत में अगर आपने एक किंतार सोना या चांदी दिया हुआ है जी, तो अल्लाह सख्ती से मना कर रहे हैं कि वो भी वापस मत लो। और ये स्टाम्प पेपर पर लिखवाने की बातें कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत दे। ये वाक़ईतन बच्चियों के साथ बड़ा जुल्म होता है कि वो जो उनका ज़ाती सामान वालिदैन ने तोहफे में दिया होता है, जिसको हम जहेज़ ही कहते हैं, तो वो या तो देते नहीं या ऐसी बुरी हालत में देते हैं कि वो कबाड़ का माल रह जाता है। तो कोई बात नहीं, दुनिया की अदालत आपको नहीं पूछती, ठीक है जी आपका ज़ोर था, आपका मनसब था, आप पावरफुल थे, आपने जुल्म कर लिया, लेकिन कल क़यामत को तो हिसाब देना पड़ेगा और फिर वहाँ मुश्किल होगी। ठीक है। एक लाइव कॉलर हैं जी, जुनैरा नदीम समुंदरी से जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहिब। वालेकुम सलाम। अच्छा बोले जी वो सवाल पूछना था कि हम बच्ची का नाम मिशा रख सकते हैं? मिशा नाम रखना जायज़ है? मिशा मीम से मीम से मिशा नाम रखना जायज़ है जी। अल्लाह अकबर। बेटा जी नाम जो है ना मिशा, ईशा, मिशाल, इशाल, ये अजीब व गरीब किस्म के नाम है। और मेरा ख्याल है कि ये फ़्रेंच लैंग्वेज से जब इंग्लिश में कन्वर्ट होकर आते हैं तो फिर इनका हुलिया मज़ीद बिगड़ता है जी। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस्लामी नाम रखें जिनका माना भी खूबसूरत हो, जो देखने में, सुनने में, पढ़ने में भी खूबसूरत हों, और वो नाम रखें जो सहाबियात के हैं, उम्महातुल मोमिनीन के हैं, तो उनसे बच्चा इंस्पायर भी होता है। और ये जो नाम हैं फ़्रेंच लैंग्वेज के, जर्मन लैंग्वेज के, चाइनीज़ के, उठा के इंग्लिश में कन्वर्ट किए और फिर पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए रख लिए कि इनफरादियत है जी, तो ये बदकिस्मती है।
वो बच्चा जब बड़ा होता है वो अपने नाम को देखता है तो उसको इंस्पायर करने वाली पीछे कोई चीज़ नहीं होती। किसका नाम है, किसके नाम पर रखा गया, कुछ भी नहीं है। जबकि आप इस्लामी नाम रखें उम्मुल मोमिनीन आयशा के नाम पर आयशा, तो वो बच्चा बड़ा होगा, अच्छा मेरा नाम उम्मुल मोमिनीन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ। एक लाइव कॉलर है, उनको शामिल करते हैं जी। मिसेस मलिक है रावलपिंडी से जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जो इद्दत है, जो बेवा की इद्दत होती है, उसकी क्या एज लिमिट होती है और क्या उसके लिए बेहतर होगा कि वो घर में रहें और क्या कुछ करें? और दूसरा सवाल ये है कि जो ये ज़वाल का टाइम होता है उसमें कुरान पर क्या आप तिलावत वगैरह कर सकते हैं या वैसे में इबादत करनी आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का भी जवाब देते हैं जी। बेवा की इद्दत में जो बेसिक हुक्म है वो ये है कि वो अपने घर में रहेंगी जी, बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं जाएंगी। इस दौरान वो मेकअप बनाव श्रृंगार नहीं करेंगी, नए भड़कीले शोख रंग के लिबास नहीं पहनेंगी, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिनसे इजहार हो कि ये सौग में नहीं है वो नहीं करना है जी। खुशी के मौके हैं, कहीं शादी का फंक्शन आ गया है, कहीं मंगनी का आ गया, उसमें शिरकत नहीं करेंगी। अपने घर में ठहरें, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करती रहें। और अगर कोई ज़रूरत हो, मिसाल के तौर पर डॉक्टर को चेकअप के लिए जाना है तो चली जाए। और अगर कोई खातून वफ़ात और खामद की वफ़ात से पहले जॉब करती थी जी, कोई भी काम करती थी, उसको घर से बाहर जाना पड़ता था, तो वो अब भी जा सकती है अगर वो उसके लिए ज़रूरी हो। तो अगर ज़रूरी नहीं है तो फिर वो अपने घर में ही रहेगी। और अगर अमर मजबूरी कहीं जाना पड़े तो शाम से पहले पहले घर वापस आएगी। ठीक है। और ज़वाल का टाइम वो पूछ रही हैं। और जो ज़वाल का टाइम है इसमें सिर्फ नमाज पढ़ना और मैयत को दफन करना मना है। कुरान पढ़ सकते हैं, अज़कार कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, कोई अर्ज नहीं। ठीक है। मोहम्मद अब्दुल्ला लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा भाई जिसकी उम्र 24 साल है, मेरे अब्बू वफ़ात पा चुके हैं, उसको नहलाना होता है तो मेरी मदर क्या उसको गुस्ल दे सकती है? जज़ाकल्लाह, मेरा भाई नॉर्मल है। इसका हम कल जवाब दे चुके हैं वैसे, और उसका पूरा तरीका भी बता चुके हैं। आगे है जी एक लाइव कॉलर हैं जी, बिलाल साहब पेशावर से जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी बिलाल साहब, कॉल करने का शुक्रिया, फरमाइए क्या क्वेश्चन है आपका? नवीद भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे होते हैं 10-12 साल के जी, इन पे रोज़ा कब फर्ज होता है इन पे? अच्छा चले ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, भी जवाब देते हैं। सर, रोज़ा कब फ़र्ज़ होता है? बच्चे पर रोज़ा तब फ़र्ज होता है जब वो बालिग हो जाए। और बालिग होने की निशानी बच्चों में उनकी मूँछें उगाएं जी, दाढ़ी उगाए और उनको इहतलाम होना शुरू हो जाए तो ये उसके बालिग होने की निशानी है। और बच्चियों में जब उनको मेंसेस आना शुरू हो जाएं तो फिर वो बालिग हो चुकी होती हैं जी। तो हर बालिग बच्चे पर रोज़ा भी फ़र्ज़ है और नमाज भी फ़र्ज़ है। और अगर इससे छोटे हैं अभी तो उनको सिर्फ शौक़ दिलाने के लिए भी रोज़ा रखवाना चाहिए। अगरचे वो एक नागा करके एक रख लें, 2 नागे कर लें, 3 कर लें, फिर रखना शुरू कर दें। जैसे जैसे शौक़ डेवलप होगा, अब तो मौसम भी बड़ा अच्छा है तो वो सारे रखें तो रखने चाहिए। ये नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती रोक दिया जाए कि नहीं तुम अभी बालिग नहीं हुए लादा तो मत रखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चा इससे भी छोटा हो, 6-7 साल का भी हो, तो उसको भी रोज़ा रखने की तरगीब दिलानी चाहिए। ठीक है। आगे है असरा एहसन, पूछती हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आप लोगों की खिदमत को कबूल और मंजूर फरमाए और आप लोगों को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। माशाअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया हमारी बहन, बहुत शुक्रिया, आमीन, जज़ाकल्लाह खैरा। मोहसिन अरबाब पूछते हैं, मुफ्ती साहब से सवाल है कि 1 साल में 2 मरतबा कुरान करीम मुकम्मल करना फ़र्ज़ है क्या? हाँ नहीं, फ़र्ज़ तो नहीं है जी। लेकिन कुरान अल्लाह की कलाम है, इसके साथ मोहब्बत करना ये ज़रूरी है जी। जितना भी आप पढ़ें उसको समझें, उस पर अमल करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दिलाएं, ये फ़र्ज़ है। तो आप साल में 1 दफ़ा पढ़ लें, 10 दफ़ा पढ़ लें, 20 दफ़ा पढ़ लें, जितना आप इससे मोहब्बत करेंगे उतनी ही अल्लाह की रहमतें आप पर आएंगी। तो साल में 1 दफ़ा भी ख़त्म ना हो तो ये इसको इग्नोर करने की एक निशानी होगी। ठीक। इसके साथ ही मैं गुजारिश करूंगा हमारे देखने सुनने वालों से कि पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में आप शामिल हो जाएं। दावत दीन का काम है इस नेटवर्क को मज़ीद वुसअत देने के लिए, और अपनी ज़कात, सदक़ात, अतियात के ज़रिए पैगाम टेलीविज़न को सपोर्ट करना मत भूलिए। जैसे में कॉल्स मौसूल हो रही थी कुछ देर पहले तक कि आप अपना टोकन ऑफ लव और सपोर्ट करने के हवाले से, अतिया करने के हवाले से आप हमें कॉल कर रहे थे, अमाउंट्स डोनेट कर रहे थे, सदक़ात, ज़कात, खैरात, कुछ भी जो आप देना चाहते हैं अल्लाह की राह में,
वो आप दे रहे थे। ऐसी कॉल्स हम मज़ीद भी एक्सेप्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप कॉल करें या ना करें, लेकिन आप जुड़ेंगे ज़रूर इस कार खैर में, तो एक हिस्सा अपना ज़रूर डालें। बड़ी साहब, अफजाल अहमद साहब हाफिजाबाद से आ गए जी, उनको भी शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अफजाल अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। क्या सवाल है सर आपका? जी मेरा सवाल ये है कि रमज़ान शरीफ पे जो मेहमान आते हैं, जो 5, 10 या 12 या कुछ तादाद में जो रोजे हैं वो रखते हैं, तो उसके बाद वो वापस अपने घर चले जाते हैं, तो क्या उनका जो फितराना है वो हमने अदा करना है या जो वो अपने घर वापस चले जाते हैं वो अपने घर जाकर फितराना अदा करेंगे? अल्लाह अकबर जी, बहुत शुक्रिया अफजाल अहमद साहब। अगर तो वो ईद इनके यहाँ करेंगे जी तो फिर मेहमान का फितराना भी मेज़बान ही देगा। वो कह रहे हैं 10-15 रोजे रख के चले जाते नहीं, हैं। अगर वो चले गए तो फिर वो अपने घर पहुंच गए, आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और अगर वो आपके घर में रहते हुए भी कहें कि नहीं जी फितराना तो हम खुद ही अदा करेंगे, तो फिर भी ठीक है, फिर भी कोई अर्ज नहीं। ठीक है। सवाल है जी, अस्मा अकरम पूछती हैं कि मेरी वालदा के पास गोल्ड है जो मेरे और मेरी बहन के लिए रखा है, क्या उस पर ज़कात देना होगी? मेरी वालदा के पास गोल्ड है। अच्छा, रिपीट ये दोबारा आ रहा है जी। ठीक है जी, यही क्वेश्चन है कितना वो तो बताया नहीं। ये नहीं लिखा जी इसमें। अगर वो 7.5 तोले है और बेटियों के लिए रखा है या अपनी ज़रूरत के लिए रखा है, वो सेविंग में पड़ा हुआ है, तो फिर उस पर ज़कात है। ठीक है। और अगर वो आधा आधा बांटा हुआ है कि ये इस बेटी का है, ये इसका है, और वालदा का कोई कंट्रोल उस पर अब नहीं है, फिर वो दोनों देखेंगे। अगर 7.5 तोले उसके पास है, 7.5 तोले उसके पास है, फिर वो भी ज़कात देंगी। ठीक है। और अगर वो बांटने के बाद थोड़ा रह जाता है तो फिर ज़कात नहीं होगी। ठीक है। आगे हैं फैज़ी मलिक, पूछते हैं मेरे बेटे की उम्र 8 साल और काफ़ी कमज़ोर है और रोज़ा रखने की ज़िद करता है, क्या करना बेहतर है? रोज़ा रखवाना ही बेहतर है। माशाल्लाह। उसको रोज़ा रखवा दें, 8 साल का है, माशाल्लाह अच्छा सा समझदार बच्चा है। हाँ। सुबह उसको अच्छी सैरी करवाएं, हेल्दी सैरी करवाएं, दूध वगैरह पिलाएं, दही खिलाएं और रोज़ा रखवा दें। बिल फर्ज वो असर तक चलता है तो कोई बात नहीं, खोल दें, असर के टाइम उसको इफ्तारी करवा दें। अगले दिन वो असर से थोड़ा सा आगे जाएगा, 2 दिन नागा करवा दें, फिर रखवाएं तो फिर वो शाम तक चला जाएगा। असल में उनको डर पता है क्या है, वो कहते हैं कि कमज़ोर है तो उसको जानदार खुराक देना। ठीक है। अकील बुल्लर लिखते हैं माशाल्लाह नवीद भाई बहुत खूबसूरत लग रहे हैं जी, थैंक यू वेरी मच। आप और आपके तमाम मेहमानों को अल्लाह पाक तमाम तर काविशों और कोशिशों को कबूल फरमाए, आमीन जी। बहुत शुक्रिया जी। मिसेस मलिक रावलपिंडी से हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने भी आपको पहले भी कॉल की थी इद्दत के हवाले से। जी जी। तो जी मुझे ये पूछना था कि मेरी सास की उम्र है 65 साल, 65 ईयर्स जी 65 है जी। अभी 20 दिन हुए मेरे ससुर के इंतकाल को, तो अभी वो मीन क्योंकि घर से निकलें ना निकलें, और हमारे घर में मुलाजिम काम करते हैं बच्चे, मीन कोई 17 साल का है, कोई 18 साल का है, तो क्या उनके सामने जा सकती हैं, उनसे काम वगैरह करवा सकती हैं? ठीक है। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, आप मुतमईन हैं कि यही क्वेश्चन? बिल्कुल। और दूसरा, मैंने अपने ससुर के नाम के एहतियात किया है, तो वो भी 10,000 रुपया जो है साले सवाब हमने करना है मेरे ससुर के नाम का। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे जी। आपने पैगाम के साथ ताउन किया। प्लीज हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए, मतलब परवेज रजा के नाम से जरा दुआ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया जी। माँ जी की उम्र 65 है जी, तो इद्दत के अंदर उम्र की कोई लिमिट नहीं है जी। जितना भी बुजुर्ग खातून हों जी, अगर उनके खामद फौत हुए हैं तो वो इद्दत 4 महीने 10 दिन गुजारेंगी। ये अल्लाह का हुक्म है, इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है। ठीक है। अगर वालदा इससे भी ज़्यादा बूढ़ी होती तो भी इद्दत गुजारनी थी। बाकी ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना कि इद्दत के अंदर वो मुंह छुपा के तो अपने महरम गैर महरम जो कज़न वगैरह है उनसे पर्दा करेंगी, या जैसे वो कह रही हैं मुलाजमों से पर्दा करेंगी जी, तो ये आम हालात में भी पर्दा है जी, ये आम हालात में भी पर्दा है। लेकिन इस उम्र में जाकर अल्लाह ताला को थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं। अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है सूरह नूर के अंदर कि इस उम्र में अगर वो अपना ये जो बहुत सख्त पर्दा था वो थोड़ा सा नरम करना चाहें तो कर सकती हैं जी। लेकिन साथ ही फरमाया कि अगर वो इस उम्र में भी पर्दे में रहें तो ये बहुत औला और बेहतर है। तो अगर ये माँ जी इद्दत से पहले इन मुलाजमों से पर्दा नहीं करती थी तो अब इद्दत की वजह से पर्दा फ़र्ज नहीं हुआ है। अच्छा, पर्दे के फ़राइज़ और अहकाम पहले से हैं। अगर वो पहले घर में इनसे पर्दा नहीं करती थी तो अब भी ज़रूरत कोई नहीं है।
اور اگر وہ پہلے یا اب عدت کے بعد پردہ کرنے کی ٹھان چکی ہیں تو پھر وہ ہر غیر محرم سے پردہ کریں گی. تو پردے کے اندر رہتے ہوئے ان کو احکام دیں, کام لے لیں ان سے. ان کے سسر کے لیے دعا کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے, اور ان کے گھر والوں نے جو صدقہ کیا اللہ وہ قبول فرمائے. آمین جی. ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے. بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں سوالات کے جوابات کے لیے معاون کے طور پہ کام کر رہا ہوں. یہ ذمہ داری ہم انجام پھر بھی دیں گے, لیکن آئیے ابھی نماز عشاء کے لیے چلتے ہیں, پھر بعد میں ٹرانسمیشن دوبارہ جوائن کریں گے. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. فیضان رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے, کالز آپ ہمیں کر رہے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ پھر سے آگے کو بڑھائیں گے. بھٹی صاحب کوسچنز تو ہمیں آ ہی رہے ہیں. الحمدللہ. گزارش یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے, شاید آپ کے کہے میں زیادہ اثر ہو, میری زبان میں ایسا اثر نہیں ہے, کہ ایک تو جو کوسچن کیا کریں وہ رپیٹ نہ کیا کریں دوبارہ. دوسرا جب کال کیا کریں تو ایک وقت میں ایک سوال کیا کریں, تاکہ ادھر جو ایک لمبی کیو بنی ہوئی ہے اور جو کالز کی لمبی کیو بنی ہوئی ہے اس سے بچا جا سکے. دوسرا میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا آغاز میں کہ آپ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اپنی زکوٰۃ, صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ کیجیے. میڈیا کے جدید ذرائع سے دعوت دین کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دینے کے لیے یہ ضروری ہے, سو اپنی ذمہ داری سر انجام دیجیے. بھٹی صاحب آپ کی طرف. اللہ تعالیٰ جی ہمارے ناظرین کو حوصلہ دے, ساجدہ خیر بھی دے, اور تھوڑی سی سمجھ بھی دے دے. ہم تو کئی دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کال کریں تو مختصر سوال کریں تاکہ کسی اور کو موقع بھی مل جائے, اور واضح کریں تاکہ وہ ایک ہی بار بات پوری ہو جائے. جی ابھی دیکھیں ایک سوال آیا تھا وقفے سے پہلے, 2 دفعہ ادھر آیا, تیسری دفعہ میرے واٹس ایپ پر آیا, اور ابھی بھی وہ کلیئر نہیں ہوا. اچھا آپ کو بھی آ چکا ہے؟ مجھے بھی آ چکا. اللہ اکبر. ایک خاتون کی عدت ہے جی, ابھی تک ان کا سوال ہی کلیئر نہیں ہو پایا. ابھی انہوں نے کلیئر کیا کہ ان کے خاوند کو فوت ہوئے 1.5 ماہ ہو گیا ہے اور خاتون عدت میں نہیں بیٹھی, انہوں نے عدت گزارنے کی نیت نہیں کی ہے, وہ ویسے ہی عام روٹین کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں. تو جواب اب یہاں سے شروع ہونا ہے کہ جتنے دن انہوں نے عدت نہیں گزاری اس پر اللہ سے توبہ کریں, استغفار کریں, اور جو باقی رہ گئے ہیں 4 مہینے 10 دن میں سے وہ اتنے دن عدت گزاریں, اور بلا وجہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلیں, گھر کے اندر رہیں. اصل میں بھٹی صاحب یہ ہوتا ہے کہ رورل ایریاز میں دور دیہات لوگ ساری شہر کی بات ہو رہی ہے, تو بھٹی صاحب میں تو پھر آگے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں ہوں. یا شہر پلس پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ بھی ہے. اچھا یہ دونوں چیزیں ہیں؟ ہاں جی, اللہ, دونوں چیزیں تو موجود. پھر دین کا علم نہ ہونا اس ہاں, کو کہیں دین گے. کا اصل بات یہ ہے کہ ہم نے دینی علم کو جو اہمیت دی ہے اپنی زندگیوں میں, یہ اس کی ایک تصویر ہے. جی, کہ ایک شخص جو بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کے لواحقین بھی ہیں, بہن بھائی بھی ہیں, عزیز و قارب سارے موجود ہیں, اور کسی کو بھی اتنی ہوش یا اتنی اہمیت کا پتہ نہیں ہے کہ اس خاتون کا خاوند فوت ہوا ہے اور شرعی حکم اس پر کیا لاگو ہونا ہے. تو یہ افسوسناک بھی ہے. ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں ایک لائیو کالر. نادیہ صاحبہ ہیں ساہیوال سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے بھائی؟ جی میری بہن, اللہ کا شکر ہے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں نے نا یہ کہنا ہے, جو میرے شوہر ہیں کسی لڑکی سے بات کرتے ہیں تو وہ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کر کہتے ہیں, اس نے بہن بھی بنا لیا اسے, اور کہتا ہے میں بیٹی کی بھی قسم کھاتا ہوں. اب میں کہتی ہوں کہ میں اس پہ یقین کروں یا نہ کروں, یہ میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. اور ایک بات جی ہمیں لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, چونکہ ہم کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک سوال, تو وہ ٹائمر ہے آٹومیٹک, وہ اس کو ڈسکنیکٹ بھی کرے گا. اچھا بھٹی صاحب, یہ ہمیں دوسری تیسری مرتبہ سوال آ رہا ہے اس طرح کا. یہ ہمارے معاشرے کی ایک تصویر ہے جو ہمارے پاس بار بار آ رہی ہے.
تو جن مردوں کو یہ بری عادت پڑ جائے یا جن خواتین کو یہ بری عادت پڑ جائے یہ جاتی نہیں ہے. بڑے افسوسناک چیز ہے کہ خاوند اپنی بیوی تک محدود رہنے کی بجائے ادھر ادھر بھی یاریاں لگا لیتا ہے. اب وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ اس نے قسم بھی کھائی ہے اور وہ کہتا ہے میں نے بہن بنا لی ہے. اسلام میں اس کی گنجائش کوئی نہیں ہے. بڑی کبھی صورت ہے کہ کسی کو بہن کہہ دیا, کسی کو بیٹی کہہ دیا, اور تعلقات وہی ہیں شیطانی جو کہ ہوتے ہیں. تو ان صاحب کو توبہ کرنی چاہیے, فوراً سے پہلے توبہ کریں اور توبہ کر کے اپنی بیوی تک محدود رہیں. اور وہ جو بہن پوچھ رہی ہے کہ اب میں کیا کروں, تو آپ کو اس خامد سے اس طرح کی قسم لینی ہی نہیں چاہیے جس کا آپ کو بھی یقین ہے کہ وہ پورا نہیں کرے گا. دیکھیں قرآن کی بھی قسم اور اتنا بڑا گناہ ان سے کیوں کروا رہی ہیں جب آپ کو یقین ہے کہ اس نے توڑ ہی دینی ہے, تو پھر آپ بھی ایسا انتہائی اقدام نہ کریں. اور اگر آپ کر لیا ہے تو پھر آپ پورا اس پر اعتماد بھی رکھیں. اگر وہ توڑتا ہے تو گناہ گار وہ ہے نا, تو اس بہن کو پھر اس اللہ کی جو قسم لی ہے اس پر یقین بھی کرنا چاہیے. تو بھٹی صاحب ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گے کہ گھر میں بیٹی بھی موجود ہے, بیگم بھی موجود ہے, اور پھر کسی کی بیٹی کسی کی بھائی جان اگر اسلامی تعلیمات ہوتی تو یہ صورتحال نہ ہوتی. تو اب اسلامی تعلیمات بھی نہیں ہیں اور اسلامی حکومت بھی نہیں ہے, تو اس لیے اس طرح کے فرار تو پھر چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے. آمین آمین. قاسم حسنین لکھتے ہیں کہ اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے. میرا سوال ہے آمین کہ میری وائف کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں اور 2 تولے زیور ہے, تو کیا زکوٰۃ صرف اماؤنٹ پر ہوگا یا زیور پر بھی؟ اس میں علماء کرام کے 2 موقف ہیں. جی. پاکستان کے اندر جو مشہور موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ پیسے, سونا, چاندی, پلاٹ سب کو جمع کر لیں. جی. جمع کر کے دیکھیں کہ اگر وہ 1 لاکھ کو پہنچتا ہے تو پھر زکوٰۃ دیں اس پر. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی زکوٰۃ الگ بیان کی ہے, چاندی کی الگ بیان کی ہے. لہذا اگر سونا 7.5 تولے نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے, اور چاندی اگر 52.5 تولے نہیں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر کیش آپ کے پاس لاکھ سے زیادہ ہے تو ہر لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ ہے, وہ ان کو ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. نورین ہارون پوچھتی ہیں سر میری 1 سال پہلے پیٹ کی سرجری ہوئی تھی, اس کی وجہ سے سجدے میں پرابلم ہوتا ہے, سو میں قیام اور رکوع تو کر لیتی ہوں بٹ سجدہ چیئر پر بیٹھ کر کرتی ہوں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ پرابلم صرف سجدے میں ہے نا, قیام میں بھی نہیں ہے, رکوع میں بھی نہیں. تو ان کو نماز چیئر پر نہیں, ان کو نماز زمین پر پڑھنی چاہیے, اور کھڑے ہو کر قیام کریں, رکوع کریں, اور جب سجدے کی باری آئے تو بیٹھ جائیں. تو بیٹھ کر سر کے اشارے سے سجدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ ہاتھوں کے اشارے سے کرتے ہیں ایسے, تو یہ کرنا درست نہیں ہے. ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھیں, اپنی ران کے اوپر, اور سجدے کرتے وقت سر کو جھکائیں جتنا آپ کے لیے پاسبل ہو. جتنا سا جھکا سکتے ہیں اتنا سا جھکا کے سجدے کی تسبیحات پڑھیں اور اٹھ جائیں. اچھا بھٹی صاحب کچھ چیئرز بھی ایسی ملتی ہے جن پہ سجدے کے لیے ہاتھ رکھ کے, وہ غلط, ٹوٹلی رانگ بنائی ہوئی ہے. اچھا, وہ جس کے آگے ایک ڈیسک ہے, جی جی جی, اس کے اوپر لوگ سجدے کے لیے ہاتھ رکھتے ہیں, تو یہ ٹوٹلی غلط ہے. سجدے کے لیے ہاتھ آپ نے تشہد میں جیسے بیٹھتے ہیں تو اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھیں اور سر کو جھکائیں, سجدہ سر کے ساتھ ہونا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. ایک لائیو کالر ہیں علیشہ لاہور سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا سوال ہے؟ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میرے ابو جی پہ قرض بہت ہے, تقریباً 50 لاکھ قریب ہے, تو مجھے اور میری امی کو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم پڑھیں اور ہمارا قرض اتر جائے. میرے ابو جی بہت پریشان ہیں. اچھا جی, اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ سر. اللہ تعالیٰ جو ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اتنا بڑا قرض لیا کس لیے تھا؟ اگر تو تجارت کے لیے لیا تھا تو پھر اتارنے کی کوشش بھی تجارت کے ذریعے کریں. جی, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے. ہر چیز کے لیے وظیفہ سپورٹنگ ہے. اصل تو آپ نے جو محنت کرنی ہے وہ ہے. جی, تو سپورٹ کرنے کے لیے آپ جب اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے. تو وظیفہ قرضہ بہت بڑا بھی ہو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا جی میرے اوپر بہت قرضہ ہے, کچھ مدد کریں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا میں تم کو وہ وظیفہ نہ بتاؤں جو مجھے کائنات کے سردار نے بتایا تھا, اور اگر سبیر پہاڑ جتنا تم پر قرضہ ہو تو بھی اتر جائے گا. وہ کہتا ہے جی پھر تو وہ وظیفہ ہی بتائیں, ضروری بتائیں. تو وظیفہ یہ دعا ہے, اس کو تہجد کے ٹائم پڑھیں, سجدوں میں پڑھیں, اللہ سے یقین کے ساتھ, اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ پڑھیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک.
कि अल्लाह मुझे अपनी हलाल रिज़्क से मुझे गनी कर दे, और जो लोगों के पास अल्लाह मुझे मेरी उस तरफ नज़र ही न जाए, मुझे ज़रूरत ही न पड़े और तेरे ख़जानों से मैं माला माल हो जाऊँ, तो अल्लाह मुझे अपनी रहमत से माला माल फरमा दे। ये मतलब है इस दुआ का। ठीक है। तो ये दुआओं के साथ साथ कोशिश भी करें, हिम्मत भी करें, कर्ज़े को उतारने की कुछ सबील भी करें। ऐसा तो नहीं होगा कि ये वजीफ़ा पढ़ेंगे और रिज़्क की बारिश हो जाएगी बारिश के साथ, ऐसा नहीं होगा। तो इनको हिम्मत भी करनी है, कोशिश भी करनी है। कोशिश ये करेंगे, बरकत अल्लाह डाल देगा, तो इंशाअल्लाह ये कर्ज उतर जाएगा। ठीक है। लाइव कॉलर हैं जी मिसेस मिसबा आमिर साहिवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने फरमाइए। ये पूछना था कि ना मुझे तस्बीह नमाज का सही टाइम बता दें कि इसका भी कोई टाइमिंग होती है, और दूसरा ये कि इसका तरीका क्या है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सर इसी से कनेक्टेड आगे मेरे पास भी एक रिटर्न सवाल है, लेकिन आप फरमाइए। जवाब आप फिर लेने के लिए अगर टाइम है तो फिर पूरा हो जाएगा, ताकि ये दरमियान में रह गया तो फिर वो पता नहीं चलेगा मोहतरमा को तरीका क्या है। जी आप कंप्लीट करें पहले। नमाज तस्बीह का वक़्त ये है कि जब भी नफल नमाज आप पढ़ सकते हैं, यानी 3 औकात को छोड़कर बाकी 24 घंटों में जब चाहें पढ़ लें। पढ़ने का तरीका ये है कि 4 रकात आपने नियत कर लेनी है दिल में, और जब शुरू करनी है तो पहले आप पढ़ेंगे सना, फिर सूरह फातिहा, फिर कोई और सूरत, और फिर खड़े खड़े आप 15 दफ़ा पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तस्बीहात 15 दफ़ा गिननी है। गिन के पढ़ के आप रुकू जाएंगे, रुकू की तस्बीहात पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम, जितनी बार आप पढ़ना चाहें। उसके बाद 10 दफ़ा यही तस्बीहात सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इन हरूफ में तरतीब आगे पीछे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ला इलाहा इल्लल्लाह पहले पढ़ लें, अल्लाहु अकबर बाद में पढ़ लें, कुछ नहीं होता है। इसी तरह जब आप रुकू से उठेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, यहाँ की दुआएं पढ़ने के बाद फिर आप 10 दफ़ा यही तस्बीहात पढ़ेंगे। फिर सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीहात पढ़ने के बाद फिर 10 दफ़ा ये पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कह के जब उठेंगे 2 सजदों के दरमियान बैठेंगे, दोनों सजदों के दरमियान वाली दुआ पढ़ के अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, तो उसके बाद ये 10 दफ़ा फिर पढ़ेंगे। फिर दूसरा सजदा करेंगे, तस्बीहात के बाद 10 दफ़ा फिर ये पढ़ेंगे। दूसरे सजदे से उठ के आपने बैठ जाना है, तो 10 दफ़ा यही तस्बीहात सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर उठेंगे। तो ये तस्बीहात की तादाद हो जाएगी 75 जी। तो 4 रकात में ये 300 हो जाएगी। तो हर रकत आपने इसी तरह पढ़नी है। तो एंड पर जाकर तशहद पढ़ेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुआएं पढ़ेंगे और सलाम फेर देंगे। ठीक है। उर्वा साहिबा हैं लाहौर से, इनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया कॉल का, पूछिए। जी भाई, मेरा भाई सवाल ये है कि जैसे मर्द पर सोना हराम है, अल्लाह के नबी ने हराम किया है जी, क्या लोहा भी हराम है? जैसे आजकल के लड़के चेन्स और अंगूठियां पहनते हैं, तो मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, आप मुझे बता दें प्लीज। अच्छा आप तो लड़की हैं, लेकिन लड़कों का सवाल आप क्यों पूछ रही हैं? भाई अक्सर लड़के पहनते हैं, जैसे मेरे कजन ने पहने और मेरे भाई को भी काफी शौक रहा, तो मैं इन्हें सुन रखा था कि मर्द पर हराम है, तो मैंने काफी पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल हुदा जाती हूँ तो वहाँ सारी कहती हैं कि नहीं पहनना चाहिए। ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मैंने फॉर द लाइटर नोट आपसे ये पूछा। सर मर्द हजरात के लिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की चेन, सोने की अंगूठी, कोई भी चीज़ सोने की हो तो वो पहनने से मना किया है जी। बाकी उसके अलावा अंगूठी अगर पहनना चाहते हैं तो चांदी की अंगूठी अल्लाह के नबी ने मर्दों को इजाज़त दी है कि वो चांदी की अंगूठी बनवा लें जी। और वो कितने वजन की हो ये भी एक मैटर है कि वो कितनी बड़ी होनी चाहिए। अच्छा ये भी है, इससे कम ना और इससे ज़्यादा ना हो, ये भी। अच्छा तो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी है वो तकरीबन आधे तोले की है कि आधे तोले तक की आप बनवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर है लोहे की अंगूठियाँ। तो कुछ रिवायात लोगों ने बनाई हैं या ज़ईफ़ हैं कि जिनमें है कि लोहे के जो अंगूठियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के आप ज़ेवरात बनवाते हैं तो ये जहन्नमियों का ज़ेवर है। अल्लाह अकबर। लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमें मिलती है कि आपके पास एक साहबी आया, एक साहबिया आई, तो वो शादी करना चाहते थे, तो आपने कहा हक़ महर के लिए क्या दोगे? कहने लगा अल्लाह के रसूल मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो आपने फरमाया इल्तमिस वलौ ख़ातमन मिन हदीद, जाओ ढूंढ के लाओ, अगरचे लोहे की एक अंगूठी ही लाओ, यानी अगर तेरे पास लोहे की अंगूठी भी है तो वो अपनी बीवी को दे दो हक़ महर के तौर पर। तो इससे पता चलता है कि मर्द हजरात उस दौर में भी अंगूठियाँ लोहे की भी पहनते थे, जैसे आजकल बड़ी बड़ी खूबसूरत जदीद आई हैं जी। तो अगर कोई अंगूठी पहन लेता है मर्द, जैसे आजकल स्टेनलेस स्टील की और बड़ी खूबसूरत आई है, तो कोई हर्ज नहीं है, पहन सकता है।
लोहे की अंगूठी पहन सकता है। अच्छा बड़ी साहब, मैं अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा लर्निंग के लिए। मुझ जैसे बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, क्योंकि हम देखे जाते हैं दुनिया के कोने कोने पे ये मैसेज जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीखने के लिए ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मुझे बहुत शौक़ था गोल्ड पहनने का, और जब मुझे बताया गया कि जी आप गोल्ड नहीं पहन सकते, तो मेरी नज़र में ये था कि शायद ऑरेंज गोल्ड नहीं पहन सकते। अच्छा, वाइट पहन सकते। जी, मैंने वो चेन्स और ब्रेसलेट्स उतार के मैंने वाइट गोल्ड पहनना शुरू कर दिया। अब था तो वो भी गोल्ड, अब वो भी काफ़ी हैवी मिकदार में पहनना शुरू किया। तो घर से डांट भी पड़ती थी वालिद साहब से, वालदा से, लेकिन चूँकि नहीं पता था, एजुकेशन नहीं थी। फिर जब पता चला कि जी वाइट गोल्ड मना है, गोल्ड किसी भी गोल्ड ही है, गोल्ड, फिर मैंने कुछ डायमंड की चीज़ें पहननी शुरू कर दी। अच्छा, फिर उसमें से समझ आई कि ये तो सब दिखावा है, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो फिर जब पता चला कि आप चांदी पहन सकते हैं, तो चांदी भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पहननी शुरू कर दी। अब फिर वहाँ से भी फिर हमें लर्निंग मिली, जब पढ़ना शुरू किया, जब आप जैसी शख्सियात के पास बैठना शुरू किया, तो फिर समझ लगी कि चांदी भी एक मखसूस मिकदार है। तो मेरा कहने का मकसद ये सारी रुदात ये है कि ये सारी चीज़ें सवाए दिखावे के और कुछ नहीं है। सर वो नौजवान इंटरनेट पर मौजूद है जी, जो अल्लाह को प्यारा हो गया है, उसके पास करोड़ों रुपए की इस तरह की चीज़ें थी जी, उसके शूज़, उसकी ब्रेसलेट, उसके नेकलेस, उसके फलां सब हीरो की, डायमंड्स की, गोल्ड की। तो वो एंड पर बताता क्या है, कहता है ये सारी चीज़ें मैं छोड़ के वापस अल्लाह की तरफ आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे गैराज में गाड़ियाँ देखो तो वो दुनिया की जदीद तरीन गाड़ियाँ भी मौजूद थी जी। कपड़े देखो तो वो दुनिया के जदीद तरीन ब्रांड्स के थे। जूते देखो तो वो रंग बिरंगे। वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद एंड पर कहता है कि ये कुछ भी नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं। ये ट्रू। जब अल्लाह की तरफ आएंगे तो जो रूहानी खुशी आपको अल्लाह की तरफ आने की वजह से मिलेगी, वो इन जूतों, कपड़ों, जेवरात में कभी भी नहीं मिलेगी। बड़ी साहब, आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा, मुझे एक कॉल भी लेनी है, लेकिन मैं चंद चीज़ें और भी शेयर करना चाहता हूं। हम जब कोई अच्छे ब्रांड ऐसा नहीं कि अब नहीं पहनते, अब भी पहनते हैं, तो हम यहाँ पे उसका डिस्प्ले जो टैग होता था वो नहीं उतारते होते थे कि जी मैंने बड़ा महंगा ब्रांड पहना है। हमारे वो सूट्स के ऊपर यहाँ पे लिखा होता था। एनीवे, ये सब एक मामला है, लर्निंग के प्रोसेस में से गुजरते। अच्छा बड़ी साहब, सफ़र में अगर आप सोना पहने तो वो जायज़ है कि आपको बामर ज़रूरत मजबूरी में? महीना सफ़र नहीं, महीना सफ़र ट्रैवलिंग, इंग्लिश वाला सफ़र भी नहीं। अच्छा, ट्रैवलिंग, ट्रैवल वाला सफ़र। उसका मतलब मकसद क्या है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं पे आपको कोई सूरत हाल दरपेश हो जाए, तो आप उसको यूज़ करके आप अपनी नहीं, तो वो पहने नहीं ना, वो अपने पास रख लें। अच्छा, पास रख सकते हैं, पास रख, ठीक है जी, ठीक है। अब वो तो आप करेंसी जैसे रखी हुई है, गोल्ड भी एक दुनिया की बेहतरीन करेंसी है, वो रख लें आप अपने पास जी। अब तो सर वैसे भी प्लास्टिक करेंसी है आपके पास, प्लास्टिक मनी है, कार्ड जेब में डाले। शेख खालिद साहब है मंडी बहाउद्दीन से। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। कॉल का शुक्रिया, पूछिए क्या सवाल है सर? ये निजाम साहब, मैंने पूछना था ये इजी पैसा, जैज कैश वगैरह जो है, इसका कारोबार जो है। जी जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। टीवी का वॉल्यूम ऑन है ना शेख साहब, आपकी असल मसला ये है, टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगे जी। बंद हो गया जी, ठीक। मैंने पूछना था इजी पैसा, जैज कैश वगैरह जो है, इसका कारोबार। जी ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। ये भी वही सहूलियात फराम कर रहे हैं जो बैंक कर रहे हैं, यानी ये छोटे लेवल का बैंक ही है जो आपको वो सारी सहूलतें दे रहा है जो एक बैंक देता है। ये ज़रा रैपिड है, आपकी पहुँच में है, 24 घंटे चलता हुआ है, तो दोनों की सूरतों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आप इनको अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें जहां आपकी मजबूरी है, और सेविंग के लिए सेविंग अकाउंट के तौर पर आप इनको भी इस्तेमाल ना करें। ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि जी सलात व तस्बीह की हकीकत क्या है? कुछ उलमा कराम इसको सही करार देते हैं और कुछ कहते हैं कि इस हवाले से अहादीस हैं उनकी रवायत कमज़ोर। सर पानी लीजिए, सूफ़ी का पानी अवेलेबल है और अच्छा खालिस साफ़ सुथरा मिनरल वाटर है जी, ये आप ये भी ले सकते हैं। तो हमारे को स्पॉन्सर्स में चूँकि शामिल हैं तो हम रिलाई करेंगे इस पानी के ऊपर भी। वैसे बड़ी साहब पानी कैसी नेमत है, रोज़े के बाद पता चलता है ना हमें, मज़ा आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे दुआ है ज़हब ज़माउ जी, तो वो पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी ना। वब तल्लतिल उरूक, जो रगें हैं वो भी तर हो गई, किसके साथ? पानी के साथ। पानी के साथ, ठीक है। जीत भाई का सवाल क्या था? सवाल ये था जी सलात व तस्बीह की हकीकत, कुछ उलमा कराम इसको सही और कुछ इसको कुछ और कहते हैं। जी भाईजान, रवायत कमज़ोर। हमने 2-3-4 दिन पहले के प्रोग्राम में अर्ज़ की थी जी कि सलात व तस्बीह की जो रिवायात हैं उसको मुस्नद मुतमद मुहक्किकीन में से शेख अलबानी रहमहुल्लाह रहमतन वासिया मौजूदा दौर के बहुत बड़े मुहक्किक हैं,
जो पाकिस्तान में मुहक्किकीन हैं वो सारे उनके शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द हैं। तो वो इतने बड़े मुहक्किक जो हैं उन्होंने इस रवायत को हसन दर्जे की करार दिया है और हसन दर्जे की रवायत काबिल अमल होती है जी। तो इसलिए बेफिक्र होकर इस पर अमल करना चाहिए। जिन उलमाए कराम ने उसको ज़ईफ़ करार दिया उनकी अपनी तहकीक, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे, लेकिन अगर आप अमल करना चाहते हैं शेख अलबानी रहमहुल्लाह की तहकीक पर तो आप अमल कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइव कॉलर हैं अब्दुल रहमान साहब मुजफ्फरगढ़ से जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि मेरी वालदा दुनिया से रुखसत होगी, फौत होगी। वालेकुम सर, टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगे तो हमारी आवाज़ आएगी, वरना सलाम दुआ से आगे बात जा नहीं सकेगी। काइंडली टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें। जी बंद हो गया होगा। जी फरमाइए। मेरी वालदा मैं जब दुनिया से रुखसत हो गई है, 2-3 महीने हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरी एक आदत थी कि जब मैं घर से निकलता था तो वालदा के पाँव चूम के जाता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने उनके जूते रखे हुए हैं, मैं उनको चूम के जाता हूँ अब घर से जब जाता हूँ आपके। अल्लाह अकबर। तो ये मसला पूछना चाहता हूँ। दूसरा, मैं उनकी कब्र पे जाता हूँ फातिहा के लिए, तो उनके जो पाँव की तरफ मैं हाथ लगा के बोसा ले सकता हूँ? अल्लाह ताला आपको सब्र दे जी और वालदा के दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आपके कॉल करने का शुक्रिया। जवाब लेते हैं सर। नामी भाई, माँ लफ्ज़ ही ऐसा है कि ज़ुबान पर आते ही दिल के अंदर कफ़ियत और हो जाती है, और ये वो हस्ती है जिसका कोई मुतबादल नहीं है। बेशक आपको कई बुज़ुर्ग ख़वातीन का प्यार हासिल हो, खाला है, पुप्पो है, दादी है, फ़लाँ है, लेकिन जो शफ़क़त जो रहमत अल्लाह ने माँ में रखी है वो कहीं और नहीं मिलती है। आप यकीन करें, मेरे उस्ताद मोहतरम जिनसे मैंने कुरान मजीद पढ़ा, वो भी एजड थे जब उनकी वालदा मोहतरमा दुनिया से तशरीफ़ ले गई, तो वो बिलक बिलक कर रोया करते थे मस्जिद में। तो बुज़ुर्ग मस्जिद में आते तो कहते, कारी साहब अब आप हौसला करें, सब्र करें, अल्लाह का हुक्म ऐसे ही था। तो वो खामोश हो जाते। वो कहते मसला ये नहीं है, मुझे भी पता है कि हर किसी ने जाना है। वालदा मेरी मोहतरमा बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार कर, लंबी ज़िंदगी गुजार कर गई हैं, खूबसूरत ज़िंदगी थी, चली गई। असल मसला ये है कि मेरी दुआओं का सिलसिला बंद हो गया है। वो बेलौस दुआएं जो मेरी वालदा में मुझे देती थी, अब वो कौन देगा? इसके अलावा मुझे और कोई परेशानी नहीं है। तो ये हकीकत ऐसी है कि वालदा का जैसा प्यार कोई और नहीं दे सकता। तो अल्लाह ताला इन भाई को सब्र दे, हौसला दे और इनकी वालदा मोहतरमा को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। तो ये जो भाई का अमल है पाँव छूने का, चूमने का, तो इस्लाम जो है वो मोहब्बत के इजहार के लिए हाथ चूमने का, पेशानी पर बोसा देने का, ये है इस्लामी रिवायात। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लख्ते जिगर सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर जाते तो बेटी की पेशानी पर बोसा देते और वो वालिद ग्रामी का हाथ चूमती। और सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन जब आपके पास सफ़र से वापस आते तो वो आकर आपके हाथ मुबारक को बोसा दिया करते थे, और कोई अहबाब जो हैं वो आपकी पेशानी मुबारक पर भी बोसा देते थे। तो ये पाँव चूमने वाली रिवायात जो है ना, ये हमारी इस्लामी नहीं है। दूसरी बात, आप भाई कहते हैं कि वालदा मोहतरमा दुनिया से चलेगी, अल्लाह ताला इनको सब्र दे, हौसला दे और उनकी वालदा को जन्नत अता फरमाए। तो ये कब्र पर जाकर वालदा मोहतरमा के लिए ढेरों दुआएं किया करें। तो कब्र की मिट्टी को चूमना ये उनकी मोहब्बत तो है, लेकिन ये इस्लामी शरीयत में नहीं है। तो वो वहाँ जाकर जो असली काम है वो करने का है कि उनके लिए दुआ करें, जितनी दुआ हो सकती है वो दुआएं करें उनके लिए। अल्लाह ने हिम्मत दी हो तो सदका खैरात करें, अल्लाह ने तौफीक दी हो तो उम्रा करने चले जाएं, वालदा के लिए वहाँ दुआएं करके आएँ, अपना उम्रा करने के लिए बाद वालदा की तरफ से उम्रा करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो शरीयत हमें सिखाती है और बताती है, तो वो उनको करना चाहिए। ठीक है, सायरा बहावलपुर से हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कॉल का शुक्रिया। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आपका शो बहुत अच्छा है। उस्ताद साहब से ये क्वेश्चन करना था कि जिनका अकीका नहीं हुआ होता, क्या उनकी कुर्बानी हो जाती है? अल्लाह अकबर। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। अभी जवाब लेते हैं। जिनका अकीका नहीं हुआ होता उनकी कुर्बानी हो जाती है। ये हमारे नाज़रीन हमें याद ला रहे हैं कि ईद करीब आ गई। हाँ जी,
ये दूसरी मर्तबा आ गया क्वेश्चन ऐसा। अल्लाह अकबर। तो कुर्बानी एक अलग से हुक्म है और अकीका एक अलग चीज़ है। जिनका अकीका किसी वजह से नहीं हो सका, उस वक्त पैसे नहीं थे, तौफीक नहीं मिल सकी, तो बाद में भी किया जा सकता है। लेकिन कुर्बानी के मौके पर कुर्बानी ही का हुक्म है तो वो भी करनी चाहिए। अल्लाह ने हिम्मत दी हो तो दोनों कर लें, नहीं तो जो फौरी आ गया है जिसका टाइम वो पहले कर लें, और अकीका पहले भी मौखर है उसको मौखर कर लें। ठीक है। गुजारिश है कि अपनी ज़कात, सदकात, अतियात के ज़रिए पैगाम टेलीविज़न को सपोर्ट कीजिए, और ये आपके अपने लिए भी ज़रूरी है और हमारे लिए भी ज़रूरी है। ज़रूर इसमें शामिल हो जाइए, इसमें पीछे मत रहिए। मोहम्मद अशरफ साहब हैं चीचा वतनी से हमारे साथ लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर फरमाइए, क्या सवाल है? जी सर, सवाल ये है कि मैंने 1 साल पहले ना मैंने 2 दफ़ा ख्वाब देखा था खाना काबा की ज़ियारत करते हुए। माशाल्लाह। जी सर, मैं मुफ्ती साहब से ये सवाल करता हूँ कि जो मैंने ख्वाब देखा है वो हकीकत में भी बदल सकता है? अच्छा, अल्लाह ताला इसको हकीकत में बदल दे। जी आपकी कॉल करने का शुक्रिया। हम दुआ कर सकते हैं। हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो बाकी हमारे मुअब्बर साहब सुन रहे हैं, वो इंशाल्लाह जवाब देंगे जब वो प्रोग्राम में आएंगे। ठीक है, ठीक है। हमें लिखते हैं निज़ामी साहब, मुझे 2-3 दिन से एक ही डॉग ख्वाब में आ रहा है जो कि मेरे अब्बू लेकर आए मेरे लिए, जो कि पिटबुल ब्रीड का है, जिसका कलर ब्राउन और वाइट है। काइंडली इसको बता दें। और आगे लिखते हैं फिर इनका मेरा सवाल बता दें प्लीज़। सवाल का जवाब फिर वही है कि ख्वाबों की ताबीर तो मुअब्बर साहब ही बताएंगे इंशाल्लाह जब वो प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। जी। तो बाकी कुत्तों के साथ इतना प्यार जो है ना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पेट के तौर पर वो हलाल जानवर जिनकी इजाज़त है पालने की भी, उनको घर में रखने की भी, वो रखने चाहिए। ठीक है। एक कुत्ता जो पेट के तौर पर आप घर में रखते हैं तो रोज़ाना इंसान की नेकियों में 2 किरात अजर कम हो जाता है, और 1 किरात ओहद पहाड़ जितना है। तो इतनी तो नेकियां बंदा कमाता नहीं है कि जितनी रोज़ की कमी हो रही है, तो इसका मतलब फाइल माइनस में जा रही है। हाँ जी। तो इसलिए इस तरह के शौक़ से इज्तनाब करना चाहिए। तो ये यकीनन इनका ज़िंदगी में शौक़ भी ऐसा ही होगा जो ख्वाब भी ऐसे ही आ रहे हैं। तो इधर अपने शौक़ को थोड़ा बेहतर कर लें, घर के अंदर तोते पाल लें, बिल्ली रख लें, बकरा पालें, ईद पर काम आएगा। तो इस तरह के शौक़ पालें जिसका सवाब भी हो। ठीक है, ठीक है। ले जी, अभी तो ट्रांसमिशन जारी है, सवालात भी शामिल कर रहे हैं हम, आपकी कॉल्स भी हम वसूल कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, लेकिन अभी एक ब्रेक लेना है, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान, फिर रब का आया ख़ास एक मेहमान, फिर रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान, फिर रब का आया ख़ास एक मेहमान, फिर फैज़ान रमज़ान ब्लेस्ड नाइट स्पेशल ट्रांसमिशन एक दफ़ा फिर लेके आपके सामने हाजिर हैं। आपके सवालात जवाबात का सिलसिला जारी है। इससे पहले कि मज़ीद आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अपनी ज़कात, सदकात और अतियात के लिए पैगाम टेलीविज़न को सपोर्ट कीजिए, और मीडिया के जदीद ज़राए से दावतदीन के नेटवर्क को इससे मज़ीद वुसअत मिलेगी। इसके साथ ही मैं चलता हूँ मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब की जानिब। भट्टी साहब, सवालात इधर भी आ रहे हैं और सवालात हमें फ़ोन कॉल्स पे भी रिसीव हो रहे हैं। एक सवाल इधर से शामिल करते हैं। अभी मोहम्मद ज़िया लिखते हैं, ज़रई अजनास गंदम, गुड़, मकई वगैरह स्टॉक कर सकते हैं, इससे गुज़र के जब रेट बढ़ जाए, अच्छा रेट बढ़ जाए तो इसको सेल करेंगे, यानी कि थोड़ा सा स्टोर कर लेते हैं। इसका जवाब हम पहले भी तफसीलन में दे चुके हैं और बड़े बड़े दानश्वरों के व्यूज़ भी ले चुके हैं। जी। वो कहते हैं जी आपको पता ही नहीं है पाकिस्तान में होता क्या है। अच्छा। असल वजह ये है कि हम बताते हैं कि इस्लाम क्या कहता है, और व्यूज़ वाले हमें बताते हैं जी पाकिस्तान की मंडियों का आपको पता नहीं। यकीनन हम नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते कि मंडियों में क्या क्या गुड़ खिलाए जा रहे हैं, वो नहीं जानते। तो इस्लाम की रूह से जो जिन्स वाफर मौजूद है, मार्केट में कोई किल्लत नहीं है, तो आप उसको स्टोर करेंगे। स्टोर करेंगे तो वो ज़ाहिर बाद में ज़रूरियात पेश आएंगी। या तो हुकूमत इतनी स्टोर करे कि वो मार्केट में मुनासिब वक्त पर मुनासिब मिकदार में सप्लाई करेगी जी,
जैसे इस साल किया था गवर्नमेंट ने, गंदम किसानों से लेकर स्टोर कर ली और अब मार्केट में वक्तन फ़वक्तन वो सप्लाई करती है ज़रूरत के मुताबिक। तो या फिर जो ख़ुद किसान हैं वो स्टोर करेंगे कि भाई एकदम मार्केट में चली जाएगी तो ज़ाहिर है उनको मुनासिब रेट नहीं मिलता है जी, और उतनी मार्केट में ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इसलिए गंदम, गन्ना है, मकई है, चावल है, तो ये स्टॉक की जा सकती है बशर्ते कि मार्केट में किल्लत ना हो, लोगों के लिए मुश्किल ना हो तो फिर। और अगर मार्केट में लोग तरस रहे हों और आप सिर्फ इसलिए स्टोर करके बैठे हों कि नहीं रेट बढ़ेगा तो फिर करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यहतकिरु इल्ला खातिउन, जो बंदा इस तरह की ज़हीरा दौरंदी करता है वो गुनाहगार है। तो गुनाह से बचना चाहिए। जब अवाफर, जब अभी गंदम की फसल आ रही वाफर होगी तो जितनी मार्केट में ज़रूरत है मार्केट में भेजने के बाद बाकी आप स्टोर्स में रखें, घरों में रखें, जायज़ है। इसी तरह आलू की फसल अभी आ रही है तो जितनी ज़रूरत है लोगों की वो मार्केट में मौजूद हो, कोई शार्टेज ना हो तो फिर जायज़ है स्टोर करना। और अगर मार्केट में लोग बिलक रहे हों और आप सिर्फ ज़ालमाना रेट लेने के लिए उसको स्टोर किए रखें तो फिर ये जुल्म है, जायज़ नहीं है। ठीक है, आगे पूछा गया है जी, निज़ामी साहब बहुत अच्छा शो कंडक्ट कर रहे हैं आप जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब से दुआ कीजिए, कहिए कि अल्लाह पाक मेरी औलाद, मेरे ब्रदर्स को और मेरे हस्बैंड को बाअमल उल्मा बनाए। अच्छा जी, आमीन। दीन फैलाने का काम करें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला जिनकी सारी नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला ने इनको जो जिन जिन का कहा है उन सब को आलिम रब्बानी बनाए, आमीन, आलिम बाअमल बनाए जी, और दीन की नशर व इशाअत में उनकी खिदमात को कबूल फरमाए और उनको इनके लिए सदका जारिया बनाए, आमीन। आगे पूछते हैं जी, क्या नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ मंगवाई जा सकती है? दुआ तो दुआ है मेरे भाई नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुमे के दौरान, जी, जुमे के दौरान एक शख्स ने आकर कहा, अल्लाह के नबी जानवर भूखे प्यासे मर रहे हैं, फसलें नहीं उग रही क्योंकि बारिश नहीं है, कैसाली का दौर है, जानवर भी परेशान है, इंसान भी परेशान है, तो अल्लाह के नबी दुआ फरमा दें। तो आपने जुमे के खुतबे के दौरान जी, जुमे का खुतबा रोक कर आपने हाथ उठाए और दुआ कर दी। और हज़रत अनस कहते हैं धूप, शदीद धूप थी, कोई बादल नहीं था और फिर देखते देखते छोटी सी बदली आई, टुकड़ा, और ऐन मस्जिद नबी के ऊपर आकर वो मदीने पर ऐसी फैली और फिर वो बारिश नाज़िल हुई कि हम भाग भाग के छुप रहे थे कि बारिश से कैसे बचें। 8 दिन बारिश बरसी जी। अगले जुमे आप फिर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो फिर वही साहबी आया या कोई और आया और आकर कहता अल्लाह के नबी अब तो सब डूब रहे हैं, अब दुआ फरमा दें, दुआ फरमाएं कि बारिश जंगलों में चली जाए, पहाड़ों पर चली जाए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ चली जाए, इधर पूरी हो गई है। तो आपने फिर दुआ कर दी। तो नमाज के बाद भी अगर कोई शख्स, असल पता मसला क्या है, हम समझते नहीं हैं कि नमाज के अंदर हम कह क्या रहे हैं जी। नमाज के अंदर हम बेशुमार दुआएं करते हैं, सजदे में भी, रुकू में भी, तशहद में भी, लेकिन वो चूँकि तर्जमा नहीं आता इसलिए हम समझते हैं कि दुआ तो भी रहती है। तो अगर हमें नमाज का तर्जमा आता हो, दुआओं का तर्जमा आता हो तो फिर हमें पता चले कि आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कितनी दुआएं करते थे। तो असल टाइम है तशहद में दुआएं करने का, सजदा है असल कबूलियत का टाइम। तो वहाँ हम चूँकि पता नहीं होता तो इसलिए फिर हम इंतज़ार करते हैं कि इमाम साहब दुआ कराएंगे तो दुआ होगी। ठीक। तो इमाम साहब के लिए है कि अगर कोई शख्स कह दे कि इमाम साहब मैं बीमार हूँ, मेरे वालिद साहब इस मसले में हैं, दुआ कर दें, तो इमाम साहब को करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसको रूटीन बना के ना करें तो ये सुन्नत के खिलाफ है, ना करनी चाहिए। ठीक है। नवीदा साहिबा हैं लाहौर से जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया कॉल का, फरमाइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी 69 एज है और मैं जो हूँ ना इनकॉन्टिनेंस की पेशेंट हूँ। अच्छा। पेशाब मेरा रुकता नहीं है, झुकते बैठते उठते जी, जैसे भी है वो निकल जाता है। तो मैं पैम्पर यूज करती हूँ, लेकिन मुझे ये पूछना था कि मैं पाकी नापाकी किस तरह करूँ। मैं नमाज में तो हर दफा उतार के साफ सुथरे कपड़े पहन के पढ़ती हूँ, कुरान भी और वो भी, लेकिन फिर भी मुझे इसके मुतालिक कुछ बता दें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का जी। अभी जवाब लेते हैं सर। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो अल्लाह ताला का बड़ा खूबसूरत अरहमुर राहिमीन का मुशफ़िकाना रूल है हमारे बारे में जी, कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह किसी को भी जो कानून लागू करता है ना तो उसकी ताकत के मुताबिक ही उससे अमल दरामद मांगता है, अदायगी मांगता है। तो ये अपनी कोशिश कर रही हैं, पैम्पर लगा के पेशाब के छींटों से बचने की कोशिश कर रही हैं।
تو جس حد تک یہ کام ہو جائے کامیاب ہو جائیں اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ. ٹھیک کوشش انہوں نے کرنی ہے اور وہ کر رہے ہیں تو بس اللہ اتنا ہی ہے ان پر. باقی اللہ قبول فرمائے گا آمین. فرقان حفیظ لکھتے ہیں کہ بھٹی صاحب وفات کے بعد روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ جسم کے ساتھ قبر میں قید ہو جاتی ہے؟ قبر میں یہ ہم نے کل پرسوں بتایا تھا قبر میں قید نہیں ہوتی. نیک لوگوں کی روح جنت میں علیین میں رکھی جاتی ہے، لیکن ایک کنیکشن اس کا روح کا جسم کے ساتھ بھی قبر میں بھی ہوتا ہے. اور جو گناہگار ہیں، فاسق، فاجر، مشرک، منافق لوگ، تو ان کی روح سجین میں قید کر دی جاتی ہے جہنم میں، اور اس کا ایک تعلق جسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جسم بھی محسوس کرتا ہے وہ عذاب جو قبر میں ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ روح جو جہنم میں قید ہوتی ہے اس کو وہاں پر بھی سزا ہو رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آمین. سر انٹرسٹنگ بات ہے وہ جو آپ نے ناموں کے حوالے سے کہا تھا نا، اس کی ایگزامپل آ گئی ہے ہمارے پاس. السلام علیکم نوید بھائی. جی وعلیکم السلام. آپ نے میرا نام فلکین فاطمہ کہا ہے، یہ فلکین ہے. اب میں اسپیل کروں، فلکین بھی نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے عربی گرامر کی روح سے فلاکین. اچھا، یہ FLKAIN ہے، جیسے این پڑھتے ہیں. این وہی نا، فلک ہے نا، سنگل ہے اس کا فلک، اور جب آپ اس کو ڈبل کریں گے تو فلاکین ہو جائے گا. فلاکین اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مالاکین، دو فرشتے، تو فلک کہتے ہیں آسمان کو، تو دو آسمان، فلکین. ہاں جی. اچھا جی، اب تو میں نے نام آپ کا ٹھیک لے لیا. مفتی صاحب سے کہیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں. آمین ثم آمین. ہمیں بھی دعاؤں کی ضرورت ہے الحمدللہ. ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو ان سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. ہمارے لیے بھی کریں نا. پر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنا ایک نورانی فرشتہ اس کے ساتھ ہی مقرر کر دیتے ہیں کہ یہ اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، تو جو دعا یہ اس کے لیے کر رہا ہے، نورانی فرشتے کو حکم ہے تم اس دعا کرنے والے کے لیے وہی دعائیں کرو. تو جب ہم ان کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے، تو ایک فرشتہ یقیناً ہمارے لیے بھی دعا کر رہا ہوتا ہے. اچھا بھٹی صاحب، جس طرح ہم نماز کے بعد اکثر پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کے لیے جہاں دنیا میں ہے، سبحان اللہ، کیا یہ کافی ہے یا نام لے کے جس طرح انڈیویجول کا نام لے کے دعا کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ کی محبت ہے کہ آپ کسی خاص بندے کو نومینیٹ کر کے کہ اللہ اپنے فلاں بندے کو یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے، وہ تو آپ کی محبت ہے. اور اگر آپ مجموعی طور پر کریں کہ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بخش دے، ان پر رحمتوں سے نواز دے، ان کے رزق میں اضافہ کر دے، ان کے دکھوں کو دور کر دے، تو پھر کیا ہوتا ہے بھلا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، جو بندہ سارے مومنوں مرد اور عورتوں کے لیے دعا کرتا ہے کتب اللہ لہ بکل مؤمن و مؤمن حسنہ، تو اللہ دنیا میں جتنے مومن مرد اور عورتیں موجود ہیں ہر بندے کی طرف سے اس دعا کرنے والے کو ایک ایک نیکی دیتا ہے. ماشاءاللہ، پھر تو یہ مانگنی چاہیے. تو کتنے اس وقت 2 ارب کے لوگ تقریباً دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلمان 2 ارب ہیں، تو آپ کی زبان 2 سیکنڈ کے لیے ہلنی ہے کہ اللہ سب مسلمانوں کو بخش دے، تو آپ کو اربوں نیکیاں مل جانی ہیں. یہ تو انشاءاللہ کنفرم کر یہ ایسا زبردست پیکج ہے کہ آپ کبھی مس نہیں کریں. نماز کے دوران جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو اس وقت بھی دعائیں اسی طرح اجتماعی بھی کریں، اپنے لیے بھی ضرور کریں. تو اس کے بعد اجتماعی دعائیں کریں کہ اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے، سب کے دکھ دور کر دے، سب کو رزق حلال دے دے. بڑی صاحب کتنا پیارا پیکج ہے ویسے. تو ایسے دعائیں کریں گے تو اللہ سے اجر و ثواب بھی بہت انشاءاللہ. عقیل صاحب ہیں جی گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ لائن پہ. جی السلام علیکم عقیل صاحب. وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ، دعائیں فرمائیے، کیا سوال ہے؟ سر مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ جو نماز حاجت کے یہ جو سجدے ہیں ان میں سجدے کی تسبیح کے بعد جو کوئی دعا اگر ملا سکتے ہیں ہم اس میں؟ اچھا جی، بہت شکریہ کال. نماز حاجت کے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد کوئی دعا ملا سکتے ہیں، اور نماز حاجت کا طریقہ بھی ذرا بتا دیں اور بہترین ٹائم بھی بتا دیں اسے پڑھنے. یہ تو آپ نے 3 سوال کر لیے، ہم کہتے ہیں 1 سوال کیا کرے، آپ نے تو ماشاءاللہ 3 سوال کر ڈالے. ٹرپل ڈبل تو پھر اچھا چلے، آپ کو پینلٹی نہ ڈال دیں ہم ویسے. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے. شکریہ کال کرنے کے. سر ہمارے ہاں نماز حاجت کے نام سے ایک نماز مشہور ہے جو کہ عام نوافل ہی ہوتے ہیں، وہ خاص نماز نہیں ہے نماز حاجت سے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں عام نفلوں کی طرح، اور پھر اپنے رب سے التجا کریں.
تو التجا کرنے کے لیے آپ رکوع میں کر لیں، سجدوں میں کر لیں، تشہد میں کر لیں۔ سجدے کی بات بھائی پوچھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب زمین پر سجدہ ریز ہو جاتا ہے کہ اللہ یہ تیرا بندہ فقیر یہ ناک رگڑ کے معافیاں مانگ رہا ہے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ تو اس وقت بالکل دعائیں کریں، جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں سجدے کی حالت میں کریں، اور جو رہ جائیں بعد میں یاد آئیں وہ تشہد میں کریں اور پھر سلام پھیریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ابھی یہاں پہ کویسچن میرے پاس تھا سامنے، میں ذرا اسکرول کر لوں، جیسے وہ نئے آتے ہیں کویسچن تو ایک دم پاپ اپ کر کے اوپر چلا جاتا ہے جی۔ اچھا جی، یہ اجتماعی دعا کے بعد تھا، پھر انہوں نے کہا ہاں جی، سوال یہ پوچھا علی جاٹ نے کہ نوید بھائی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ سوال یہ کرنا تھا کہ نماز میں بس فرض پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جوان آدمی ہیں کہ بوڑھے؟ اب یہ پتہ نہیں، آپ ہمیں کال کر کے بتائیں۔ اگر جوان آدمی ہوں تو ان کو یہ سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر بزرگ ہو گئے ہیں، نظامی بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب وہ بہت زیادہ بزرگ ہو گئے ہیں، اب ان کو یاد بھی نہیں رہتا، لیکن نماز کے ایسے پابند ہیں کہ ہر نماز جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے کرسی پر نہیں بیٹھتے، زمین پر نہیں بیٹھتے۔ تو نماز کے بعد وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بڑے پیار سے بزرگوں کی ٹانگیں دبانے لگ جاتے ہیں، پاؤں دبانے لگ جاتے ہیں، تو وہ اوپر میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتے ہیں۔ جی، تو بعض دفعہ نا ایسے ہوتا ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ اور پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ جی، تو وہ پوچھتے ہیں انکل اب کیا پڑھا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ زور پڑھی ہے۔ جی، اللہ اکبر، کبھی عشاء کے بعد زور پڑھتے ہوتے ہیں۔ جی، تو اتنا جذبہ دے کے رشک آتا ہے کہ جس بزرگ کی ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری ہو تو اس کا حال پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بھولتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی صاحب سنتیں اور نوافل ہمارے فائدے کی چیز ہے، کل قیامت کو فرائض کی جگہ پر یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کر لے گا، تو اس لیے نوافل اور سنتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بہت بزرگ ہے، جی، بیمار ہے، تو اس کو وہ زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ اکیلے فرض بھی پڑھے تو انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے، لیکن جوان آدمی کو تو یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے یہ بات بھی بڑی لاجک والی ہے کہ جب اللہ نے ہمت طاقت صحت دی ہے تو پھر زیادہ پڑھنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، کامران اشرف صاحب میاں چنو سے۔ جی کامران اشرف صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کامران اشرف صاحب فرمائیے۔ آپ لوگ؟ جی الحمدللہ، فرمائیے۔ سر میں تھوڑا لیٹ لائیو آیا ہوں، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ چاندی کے حوالے سے کیا انسان ایک مرد چاندی کی انگوٹھی اور گلے میں چاندی کی چین وغیرہ پہن سکتا ہے؟ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کامران صاحب کہ آپ لیٹ آئے لیکن اس کا 2-3 مرتبہ ہم جواب پہلے دے چکے ہیں۔ یہی تو میں اچھا چلے ٹھیک ہے آئیں۔ یہ بتا دیں کہ اس کی کوئی مقدار ہے پہننا؟ جی بالکل ہے، چاندی کی مقدار ہم نے ڈسکس کیا ابھی کہ آدھے تولے سے کم یا آدھے تولے تک آپ انگوٹھی پہن سکتے ہیں، یہ جو چین وغیرہ کی بات کی ہے وہ نہیں پہننی چاہیے مرد کو۔ ٹھیک ہے۔ آگے عبد الحادی پوچھتے ہیں کہ بٹی صاحب وداؤٹ وضو کے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، اگر قرآن زبانی پڑھ رہے ہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے مصحف شریف کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہے، گود میں رکھ کے پڑھنا ہے تو پھر بہتر اور اولیٰ ہے کہ وضو کر کے ہی پڑھیں، اور اگر موبائل سے پڑھ رہے ہیں تو پھر تو موجیں ہی موجیں ہیں، بغیر وضو کے بھی پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ حفظہ مدثر لکھتی ہیں سجدہ سہو تشہد کے بعد کرنا چاہیے یا پہلے؟ سلام پھیر کر پھر سجدہ سہو کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح ثابت ہے۔ جی، اگر آپ کو نماز کے دوران یاد آ گیا کہ میرے سے نماز میں فلاں غلطی ہو گئی ہے، جی، اور آپ نے وہ کمی بھی خود ہی پوری کر لی نماز کے اندر ہی، تو پھر آپ سجدے بھی سلام پھیرنے سے پہلے کریں۔ تشہد سارا پڑھ لیا ہے، جی، دعائیں کر لی ہیں، آپ سلام پھیرنے لگے ہیں تو آپ سجدہ سہو کریں اور پھر سلام پھیر دیں۔ اور ایک ہے کہ آپ نماز سے فارغ ہو گئے، سلام پھیرنے کے بعد یاد ہے اوف میری جو فلانی چیز رہ گئی تھی، تو اب سجدہ سہو بھی کرنا تھا، تو اب سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ زینت الطاف لکھتی ہیں مجھے بتا دیں روزہ کس اذان پر افطار کیا جائے، جو پہلے ہوتی ہے یا بعد میں اذان ہوتی ہے؟ جس مسجد کی اذان پہلے ہوتی ہے وہ تھوڑا فاصلے پر ہے۔ یہ ہمارے یہاں عجیب و غریب قسم کی ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ بڑا ہنسا کرتے تھے، خوش ہوا کرتے، وہ کچھ عرصہ کراچی رہ کر گئے۔ اچھا، کہتے ہیں یار پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، اور ایک خوبی پاکستان کی یہ ہے کہ آپ کی نماز با جماعت کبھی فوت نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا جی وہ کیسے؟
कहता एक मस्जिद में फौत हो जाए तो दूसरी में भी अज़ान हो रही होती है, उधर चले जाओ, उधर नहीं होता, तीसरी में चले जाओ, 2-2 3-3 घंटे नमाज़ें होती रहती है। लेकिन रमज़ान में तो बड़ी यकसानियत आई हुई है कि फ़जर की अज़ानें एक वक्त में हो रही हैं, इफ्तारी की अज़ानें भी एक वक्त में हो रही हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस रह गया है। तो इफ्तारी के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि जैसे ही सूरज गुरूब हो जाए, टिकिया उसकी गायब हो जाए, तो इफ्तारी का वक़्त हो गया है। अब आपको अज़ान के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है कि अज़ान पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, इसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। आजकल जो कैलेंडर बने हुए हैं बहुत अच्छे हैं, गूगल का टाइम भी सनसेट का बहुत अच्छा है, तो आप उस टाइम के मुताबिक, अगर आपकी घड़ी बिल्कुल सेट है तो आप उस टाइम के मुताबिक कन्फर्म हो जाए कि टाइम पूरा हो गया तो आप रोज़ा खोल सकते हैं। ठीक है, आगे उस्मान अशरफ पूछते हैं, कारी साहब अगर एक बेगम अपने शौहर से हक महर लिए बग़ैर फौत हो जाए, जो उनके दरमियान फ़िक्स हुआ था, तो वो क्या शौहर के लिए वो माफ़ हो जाता है या वो बेगम के लिए सदका जारिया कर सकता है? दोनों सूरतें ही दुरुस्त हैं। बीवी का हक था जो अभी तक इसने दिया नहीं, ताख़ीर खामद की तरफ से हुई है कि बीवी की तरफ से? जी, बीवी ने कहा कि कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो, ले लूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, माफ़ ही माफ़ है। और अगर खामद ने बिला वजह ताख़ीर की तो उसको बीवी की विरासत में हक महर भी शामिल करना चाहिए। वो जिन जिन वारसों को जाएगी विरासत, उसका हक महर भी उसमें शामिल होगा। ठीक है, एक लाइव कॉलर हैं जी, इकरा साहिबा हैं लाहौर से जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था। हेलो जी पूछिए। जी वालेकुम सलाम, पूछिए। अच्छा, हमारे घर ना जानवर है, मतलब बिल्ली है, तो बिल्ली हमारे घर में हमारे साथ होती है, खाना पीना भी हर चीज में ना, तो अगर उसका जिसमें वो खा पी लेती है, क्या वो बर्तन नापाक तो नहीं हो जाता? और दूसरा ये कि अगर वो हमारे कपड़ों के साथ चिपकती है तो कपड़े नापाक तो नहीं हो जाते? हालांकि उसके बर्तन अलग हैं फिर भी। चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने। इंस्ट्रक्शंस पीछे से भी आ रही है, पूछ ले जी। तो बिल्ली वो खूबसूरत सा प्यारा सा जानवर है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में रखने की इजाज़त दी है जी। ऐसा प्यारा जानवर है कि हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुज़ू कर रहे थे, उनकी बहू एक प्याले से उनको वुज़ू करवा रही थी जी अब्बा जी की। तो अब्बा जी को देखते देखते एक बिल्ली आ गई, उन्होंने महसूस किया कि बिल्ली ने पानी पीना है, तो उन्होंने बहू से वही बर्तन लेकर बिल्ली के आगे रख दिया। बिल्ली पी के तसल्ली करके चली गई, तो बाकी वुज़ू उन्होंने फिर उसी पानी से कर लिया। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी पाक है, बिल्ली भी नजस नहीं है। ठीक है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको घरों में आने जाने वाले खादमों जैसा एक घर का फ़र्द करार दिया है, बशर्ते कि ये बाहर कोई गलत चीज़ खा के उसके मुंह पर लगी हो तो फिर ना आ जाए। और घर की पालतू है, घर के बर्तनों में खाती है, पीती है और अपने घर के अफराद के ऊपर उछलती है, कूदती है, तो कोई अर्ज नहीं। माशाल्लाह। कासिम हसनैन साहब लिखते हैं, जी मुफ्ती साहब, मैं अपने बेटे को आपकी तरह आलम बनाना चाहता हूँ, आप दुआ फरमा दें। अल्लाह अकबर यार, हमारे जैसे क्यों बनाना चाहते हैं भाई? अल्लाह ताला आपके बेटे को आलम रब्बानी बनाए, बाअमल आलम बनाए और हमसे करोड़हा दर्जे बेहतर आलम बनाए। आमीन। सहाबा कराम का उनको वारिस बनाए, आपके लिए सदका जारिया बनाए और आपकी आंखों की ठंडक बना दे इसको। आमीन आमीन। आगे पूछते हैं नवीद भाई, मेरी अम्मी जान को डायबिटीज़ है और वो रोज़े नहीं रख रही हैं, सॉरी जी, वो रोज़ा नहीं छोड़ती, असर के बाद उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है, प्लीज़ बता दें वो रोज़ा ना रखें तो गुनाह तो नहीं है, किसी को इफ्तार करवा दें। इफ्तार नहीं करवाना, उसको फिदिया देना है जी। अगर वालदा मोहतरमा रोज़ा रखती हैं और तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है तो वक्फे से रख लें जी, 2-3 रख के फिर थोड़ा नागा कर लें, तबीयत बहाल हो जाए फिर रख लें। तो अगर वो बर्दाश्त कर पाती हैं तो फिर तो उनका रोज़ा रखना ही औला और बेहतर है। और अगर वो कहते हैं तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर वो अपने शौक़ के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए 2-3 रख के एक आध छोड़ के फिर रख लें, और जो रह जाएँ वो रमज़ान के बाद पूरे कर लें। ठीक है। और अगर तबीयत बिल्कुल ही नसाद हो जाती है और बर्दाश्त से बाहर है तो फिर वो फिदिया दे दें और छोड़ दें रोज़े। ठीक है। ज़ारा और ज़रवा पूछती हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बच्चे के नेम सिर्फ मोहम्मद रख सकते हैं या मोहम्मद के साथ कुछ और नाम लगाना भी ज़रूरी होगा? जी बिल्कुल रख सकते हैं, बहुत खूबसूरत नाम, बहुत प्यारा नाम, लेकिन इस नाम के साथ फिर मोहब्बत और तल्लुक़ जो है ना पीछे, उसका एहतराम भी करना चाहिए, इसको फिर बिगाड़ना नहीं चाहिए।
تو بعد والدین پہلے نام رکھ لیتے ہیں اور پھر لاڑ لاڑ میں اس کو بگاڑتے ہیں، تو یہ اس نام کی پھر توہین ہوتی ہے۔ تو یہی میرا خیال اشکال ہے ان کے ذہن میں کہ کیا ہم اکیلا نام یہ رکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اجازت دی ہے کہ میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ جی۔ اور دامی بھائی آپ حیران ہوں گے کہ 2014 یا 15 کی ایک سروے رپورٹ ہے کہ اس وقت 1.5 کروڑ نام تھے دنیا میں جو محمد سے شروع ہوتے تھے، اور ٹاپ آف دی لسٹ تھا نام محمد۔ اب تو اور بھی زیادہ ترقی کر رہا ہے، کہیں زیادہ ہوگا، چیک کرنا پڑے گا کہ اب تعداد کیا کریں گے، اس کو چیک کریں گے۔ تو بہت خوبصورت نام ہے، بالکل رکھنا چاہیے، بلکہ زیادہ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ اب یہ پتہ نہیں رملہ ہے یا رملہ ہے، RAMLAH ہے، اگر RA ہے تو پھر رملہ ہی ہوا۔ رملہ بٹ لکھتے ہیں السلام علیکم نوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آپ اور مفتی صاحب دونوں کو صحت اور عزت والی لمبی زندگی عطا کرے اللہ تعالیٰ۔ جی بہت شکریہ، آمین۔ ہم سب گھر والے آپ کے پروگرام کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں، مفتی صاحب کو اور آپ کو، اور میرے والد صاحب تو بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر ہے جی، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا، اسما اکرم لکھتی ہیں بھائی UAE میں سویئر مینجمنٹ کمپنی جو سیمی گورنمنٹ ہے، اکاؤنٹنٹ ہیں، کمپنی کوئی ایسا کام نہیں کرتی لیکن بینک میں پیسے رکھتے ہیں، ان پیسوں پر انٹرسٹ ملتا ہے بھائی کو، انٹرسٹ کی امانت لکھنی پڑتی ہے، یعنی کہ وہ سود کا حساب کتاب کرتے ہیں، یعنی اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں، مجھے جو سمجھ آئے جی۔ چھوڑ دینا پھر بس یہی ہے۔ اگر سودی کمپنی کوئی بھی ہو، اس کے اندر کوئی بھی جاب ہے جس میں تعاون ہو رہا ہے گناہ میں، تو اس سے بچ جانا چاہیے۔ اچھا، خیال یہ آتا ہے کہ یہ جاب چھوڑیں تو کریں کیا؟ تو فوری طور پر یہ دھچکا لگتا ہے کہ یار اس کو فوری چھوڑیں گے تو جائیں گے کدھر؟ تو بھائی فوری نہ چھوڑیں، تھوڑا ریلیکس کریں اور ڈھونڈیں، کوشش اچھی حلال چیز مل جائے تو اس کو چھوڑ دیں، اچھی آپشن پہ جائیں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ احمد صاحب ہیں جی لاہور سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر کی پالتو بلی ہے اور وہ جیسے اس کا واش روم کرنے کے لیے ایک لیٹر باکس ہوتا ہے، اگر وہ لیٹر کر کے آئے اور وہی صوفے پہ بیٹھ جائے تو وہ جگہ کیا ناپاک تو نہیں ہوگی؟ اچھا، یہ پکی بات ہے، آپ کا نام احمد ہی ہے؟ جی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے احمد، بہت شکریہ۔ ویسے میں آپ کو پہچان گیا ہوں احمد، آپ کون سے والے احمد؟ جی چلیں، کال کرنے کا شکریہ جی۔ جی سر فرمائیے۔ تو بلی ایک بڑا پاک صاف رہنے والا جانور ہے۔ یہ تو آپ پالتو کی بات کر رہے ہیں نا، آپ دیکھیں گے کہ جو باہر گلی بازاروں میں بلیاں پھر رہی ہوتی ہیں نا، وہ بھی اپنی صفائی کا بڑا خیال کرتی ہیں جی، اور قضائے حاجت کے بعد ہمیشہ مٹی کے اندر اس کو دبا دیتی ہیں تاکہ نظر بھی نہ آئے۔ تو ایسے ہی پاک صاف رہنے والے جانوروں کی جب اللہ کے رسول نے اجازت دے دی ہے تو پھر اس کے بیٹھنے سے، اس کے گھر میں چلنے پھرنے سے کوئی چیز خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ آگے عافیہ شعیب لکھتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب اور نوید بھائی۔ مولانا صاحب میرے چچا کے استاد ہیں جی، اور مولانا صاحب کے بیٹے میرے دادی بہت پسند کرتی ہیں، مولانا صاحب اب میرے بھی استاد ہیں، روز نئی بات سیکھتی ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ کو پریز کر رہی ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں برکتیں دے جی، اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آمین۔ آگے عافیہ شعیب لکھتی ہیں اللہ پاک استاد محترم کو صحت والی لمبی زندگی دے، آمین۔ جی بڑا پسند کرتے لوگ، محبت کرتے جی آپ سے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، یونس صاحب ہیں ہری پور سے، ان کو لائن پہ لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی یونس صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے؟ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ یہ جو گورنمنٹ نے چاندی کی زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا ہے، آج پر یہی لاگو ہے بینکوں میں بھی وغیرہ، 1,38,000 پر زکوٰۃ لیتے ہیں، تو کیا ایک آدمی اگر 1,38,000 اس کے پاس ہے تو وہ ساتھ اس کے گھر میں 2-3 تولے سونا ہے تو وہی ساتھ شامل کرے گا؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ سر آپ ہی جواب دے دیں، میں تو یہ 3-4 دفعہ آج ہی دی ہے سر۔ میں چونکہ ذمہ داری آپ پہ سننا آپ سے چاہتے ہیں، ورنہ میں تو کب سے دینا شروع کر دوں گی جواب۔ جی، چاندی کا نصاب جو گورنمنٹ نے بنایا ہے اسی کے مطابق اگر آپ کے پاس کرنسی ہو تو پھر آپ زکوٰۃ دیں گے، اگر اس سے کم ہے تو نہیں دیں گے۔ اور جو سونا 2-3 تولے ہے اس پر زکوٰۃ کب ہوگی؟ جب 7.5 تولے ہو جائے گا، کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہبہ رانی، میں میری بہن آپ کو یہ میسج آن ایئر دے رہا ہوں کہ آپ جو خواب سے ریلیٹڈ یا آپ ہی کی طرح کے اور جو ہمیں میسیجز بھیج رہے ہیں وہ والے کویسچنز کا رپلائی ہم نہیں کر پائیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ
تعبیر کے حوالے سے جزمانی صاحب جب ہمارے پروگرام میں آئیں گے، ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوں گے تو وہ جواب دے سکتے ہیں، یا ہمارے ادر پروگرامز میں آپ جب ہمیں لکھ کے بھیجیں گے تو اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ. سو خاطر جمع رکھیے، ابھی تھوڑا سا پیشنس رکھیے. اچھا جی، آگے لکھتے ہیں کہ محمد طلحہ لکھتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بچہ پیدا ہوتے ہی وفات پا جائے تو کیا حکم ہے؟ بچہ اللہ تعالیٰ جی ان کو نعم البدل عطا فرمائے. جی، جن کے ہاں یہ بچے کی پیدائش ہوئی اور پھر بچہ اللہ کے پاس چلا گیا تو اللہ تعالیٰ ان کو نعم البدل عطا فرمائے. تو بچہ اگر زندہ پیدا ہوا ہے تو اس کی باقاعدہ نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، اور پھر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا. اور اگر وہ مردہ پیدا ہو تو پھر اس کو دفن تو کیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، لیکن نماز آپشنل ہے، پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، نہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں. ٹھیک ہے بٹی صاحب، آگے ڈائریکٹلی مجھ سے سوال ہے، اور ویسے تو سیگمنٹ آپ سے سوال اور جوابات نہیں آپ بھی تو مفتی صاحب ہے نا. میں تو سیمی مفتی ہو گیا آپ کے ساتھ، میں تو بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہوں. جی لکھتے ہیں نوید بھائی، اس عمر میں کامیابی اور جوانی کا کیا راز ہے جی؟ ماشاءاللہ. تو یہ سارے راز جو ہیں یہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے جی. ذالک فضل اللہ، یہ اس کا فضل ہے، اس کا فضل و کرم ہے. بالکل یہ اس کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں. اور آپ یقین رکھیے کہ جب آپ دین کے کام سے جڑ جائیں گے نا، اس راہ پہ چل پڑیں گے نا اور صدق کے دل سے چلیں گے تو پھر کامیابیاں کیا، صحتیں بھی کیا، ساری چیزیں آپ کو ملنی شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ بس میرے اس کہے پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، آگے پوچھا گیا ہے کیا ہم آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ حکم تو یہی ہے کہ آنکھیں کھلی ہونی چاہیے جی، لیکن اگر کسی وجہ سے بند ہو جائیں تو حرج بھی نہیں ہے، لیکن کھول کے پڑھنی چاہیے نماز، آنکھیں کھول کے پڑھنی چاہیے. اچھا سر، میں چاہوں گا اس کی تھوڑی ڈیٹیل بھی بتائیں. اچھا پتہ کیا ہم آنکھیں بند کیوں کرتے ہیں؟ یکسوئی زیادہ حاصل ہوتی ہے، خشوع زیادہ آتا ہے، ادھر ادھر توجہ نہیں جاتی. ہماری مسجدوں کے اندر ڈیکوریشن اتنی ہے، ہمارے قالین، ہماری دیواروں کے اوپر پینٹنگ، اور پھر وہ ماربل رنگ برنگا، تو توجہ ہر وقت بٹی رہتی ہے. تو اس لیے وہ بعض لوگ کہتے ہیں آنکھیں بند کر لیں، لیکن آنکھیں بند کرنے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. تو آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، لیکن اگر ایسی کوئی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہو، آپ سجدے میں اور نیچے رنگ برنگے قالین آپ کو توجہ ہی نہ ہونے دے رہے ہوں، تو آنکھیں اگر بند بھی ہو جائیں تھوڑی دیر میں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، آگے ایک سوال ہے کہ تراویح کی جب ایک رکعت ہم سے چھوٹ جائے تو دوسری رکعت میں ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو سلام پھیریں یا پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ ہاں جی، جب امام کی دو پوری ہو گئی ہیں تو وہ تو ظاہر سلام پھیرے گا، اور ان کے ساتھ جتنے مقتدی تھے وہ بھی پھیریں گے، اور آپ کی ابھی ایک ہوئی ہے تو آپ اٹھ کر دوسری رکعت پوری کریں گے اور پھر سلام پھیریں گے. ٹھیک ہے، آگے پوچھا کہ میرے والد نے اپنی زندگی میں مکان میرے نام کیا ضرورت کے پیش نظر، اب ان کی وفات کے بعد اس میں وراثت کی تقسیم ہوگی؟ بالکل ہوگی. اگر وہ خود ہی تو مان رہے ہیں کہ کسی ضرورت کے تحت انہوں نے والد صاحب نے ان کے نام کروایا، تو اب یہ باقی بہن بھائیوں کو بھی اس میں سے حصہ دیں گے. ٹھیک ہے. لے جی، اس سوال کے ساتھ ہی مجھے ٹرانسمیشن کا اختتام کرنا ہے، اور جاتے جاتے آپ کو یہ پیغام ٹیلی ویژن کی اس نشریات سے، اس اسپیشل ٹرانسمیشن سے آپ تک پہنچانا ہے کہ میڈیا کے جدید ذرائع سے دعوت دین کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دینے کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ کر سکتے ہیں. سوچیے مت، یہ خیر کا کام ہے، اس میں شامل ہو جائیے. امید ہے کہ کل جب ہم مزید کالز اور ٹرانسمیشن کو دوبارہ سے آغاز کریں گے، آپ کی کالز لیں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ سپورٹ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا. آپ کا بہت شکریہ سر. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ کل پھر ہم تشریف فرما ہوں گے آپ کے ساتھ، اور ہم سیکھیں گے بہت سے سوالات کے جوابات کے ذریعے. لیں جی، بلیس نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر،
رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر مغفرت کا ہو گیا سامان